Through Yahusha. Nice dancing. Nice dancing. Camera, please. No, she'll take care of that. Just camera, please. You may be seated. Pueden sentarse. Let's get right into the word. Entremos directos a la palabra. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. That was a short break. But I'm going to try to take up as much of the remaining time. Un poquito descanso y vamos a ocupar el resto del tiempo. Please be seated. Siéntense, por favor. With part 3 Con la tercera parte of the message we began del mensaje que iniciamos 2 weeks ago, hace 2 semanas atrás, entitled The Python Plot. titulado El complot de la pitona. The Python Plot. El complot de la pitona. How many did their homework as requested? ¿Cuántos hicieron su tarea como se les pidió? What was your homework? ¿Cuál era su tarea? Read number 16. What was your homework? Why are you looking at each other? The dog ate the homework. That's, huh? Exactly. Bamidbar 16. Números 16. You know why the dog can't eat the homework? ¿Saben por qué el perro no se puede comer la tarea? Because the word of Yahuwah Porque la palabra de Yahuwah redeems and saves. redime y rescata. So any dog that's stupid enough to eat the Bible Así que cualquier perro que es lo suficientemente tonto para comerse is la going to become a escritura wise dog, se va a hacer un perro sabio, a saved dog, un perro redimido. pero redimido. Okay? So we had one person do their homework. Una persona hizo su tarea. Only one? Solo una. Sophia. Is it so far the only one? Sofía es la única que hizo So su tarea. I was going to share with you Iba yo a compartir con ustedes part 3, la tercera parte, which was based on Bamidbar, la cual se basa en Bamidbar Números, Numbers chapter 6. capítulo 6, The account of 16. 16, the account of El recuento de Números 16, Korach. el recuento de Coré. But as often happens, Pero como frecuentemente acontece, I ran into someone. me topé con alguien. The same one that Shaul ran into on the road to Damascus. Mismo con quien Shaul se topó en Damascus. And he done changed my message. Y él cambió mi mensaje. He done changed my Cambió mi message. mensaje, alteró mi mensaje. So what was to be Entonces lo que tenía que the ser Python plot el complot de la pitona, by Midbar 16 Bamidbar is 16, now going to be part 4. va a ser la cuarta parte. So There's you a different get part to 3. do your homework this week again. You get another chance to do that same Se homework. les da chance para hacer su tarea esta semana. Before we get into No the dogs that needed. into the meat of today's message, Antes de entrar al meollo del mensaje de hoy, you can turn to Acts 16:16. ir a Hechos 16:16. And I want to add a couple of things Quiero agregar un par de cosas regarding the Python acerca del complot plot. de la pitona. Now, the only time the word Python El único momento que la is palabra mentioned pitona se menciona in the scripture, en las escrituras, or let's say the Brit Hadashah, o digamos en Brit Hadashah, as you know, como ustedes saben, is right here es aquí, in Acts en Hechos 16:16. 16:16. The Greek word La palabra griega is the word es la palabra pitona. 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 Now, I looked up the word Y investigué la palabra and I did a little bit more digging. y profundicé un poquito más. It is a noun, Es un nombre masculine, masculino singular. singular. Noun, Nombre masculine, masculino singular. singular. But I also saw another word, Pero igual vi otra palabra, and it was accusative. que es la palabra acusativa. Now, that may be a language device, Quizás ese sea the word accusative. una palabra que se usa en la gramática. That's a case
that is when the noun is the object of a verb. That's the accusative case. When the noun is the object of a verb. Thank you. So an accusative noun masculine. Así que un nombre o una palabra acusativa masculina es el objetivo directo de un verbo transitivo. This woman Así que esta mujer had a spirit tenía un espíritu of Python. de pitona. And we learned over the last few weeks, what is that designed to do? Vimos en las últimas semanas que está diseñado Constrict, a constringir, choke, ahorcar, discourage, desanimar, dishonor, desestimar, belittle, menospreciar, slander, hablar mal de, lie about, mentir acerca specifically específicamente the heads las cabezas or the leaders o los líderes of Yahuwah's government. del gobierno de Yahuwah. Are you with me? Isn't that what we learned for the last 2 Pues weeks? eso es lo que aprendimos en Hope las you were able últimas to cuantas review semanas. those messages, Espero que puedan especially repasar for esos mensajes. our new folks. So it's interesting that the word pitona, you would think, Es interesante que la palabra Used pitona, once uno pensaría que usada una vez in the Brit Hadashah, en Brit Hadashah would follow the same language direction seguiría la misma dirección del idioma and would be feminine, y sería femenina, because a lot of the words that end in A, porque muchas de las palabras que concluyen con la palabra a o el sonido a, especially nouns especialmente nombres or personal nouns, o nombres personales, like the apostle Yunya como el apóstol Ñuña, in Romans 16, Yuña en Romanos 16, are female, son femeninos, right? Like Sonia, como Sonia, Hunya, Junia, Erica, Erika, from the Greek, from Latin-based languages. de las lenguas basadas en el griego o latín. But I found it interesting, the reference to this demon, Pero very encontré wicked demon, que este demonio muy malvado, that is specifically assigned to discourage and get the leaders depressed, despondent, that their ministry is a waste of time, nobody's learning, everybody hates them behind their back. It gets you and I to distrust que básicamente este espíritu the diseñado ones para venir a destruir el llamado, desanimar a los líderes, a los mensajeros de la palabra de Yahuwah, a desconfiar de aquellos that Yahuwah has assigned que Yahuwah ha asignado to us. a nosotros. It's called the spirit of Pitona, Se conoce como el espíritu de Pitona. Python. Pitona. We already understand all that, right? Ya entendimos todo eso, ¿sí? We don't need to review all No that. necesitamos repasarlo. But I found it interesting that it is male, Pero lo encontré interesante que es masculino, male singular. singular. Something else I want to point out to you, she was a fortune teller, Algo más que les quiero señalar era que era una divina esta muchacha, a diviner, una divina, a satanic diviner that is forbidden in the Torah, Deuteronomy 18. adivina satánica, lo cual se prohíbe en Deuteronomio 18. Uses a combination Y usa una combinación of watching techniques, de técnicas de observación, studying the behavior of man, escudriñando el comportamiento de los hombres, in addition to receiving information además de recibir información of unclean winds de aires o espíritus inmundos, to tell fortune, para dar la fortuna and in the process making money y en proceso de hacer dinero for those who indulge in these familiar mediums of darkness. para aquellos que se involucran en estos medios malvados de las tinieblas. So, is fortune telling real? We see that in Acts 16. Así que es la adivinación Yes. real, lo vemos aquí en Hechos 16. It made a lot of money for the masters of this Python woman. Ganaron mucho dinero para los amos de esta mujer pitona. But here's the question. Pero aquí viene la pregunta. Who is the Python? ¿Quién es pitona? Is the Python the woman, ¿Es pitona la mujer or is it the demon? o el demonio? Answer both. Respuesta a las dos cosas. Just like the demons are disembodied Así spirits. como los demonios son espíritus sin They're cuerpo, not fallen angels. personas sin cuerpo, no son ángeles caídos. Fallen angels are angels. Ángeles caídos son ángeles. They have a body. Tienen cuerpo, They have wings. tienen volátiles, They get around. se mueven.
These are demons. Estos son demonios. Disembodied spirits who need our bodies to do their dastardly deeds. Son seres que necesitan en nuestros cuerpos para hacer sus hazañas malvadas. So the python Así que la pitona o el pitona can eat its victim puede comer su víctima after it constricts the victim, después de constringir a su víctima, causing the victim to go into cardiac arrest. causando que su víctima muera de paro It cardíaco. chokes the word, it chokes the joy, it chokes the call, it chokes the purpose, it chokes the vision of the man of Yahuwah. It is designed to separate him from his sheep and get him to quit on the kingdom. Para separarlo de sus ovejas y conseguir que él se dé por vencido en cuanto al reino. It is a unique spirit which I has only mentioned once. Es un espíritu singular el cual se menciona solo una vez. The python, as we learned, La pitona, como hemos aprendido, was a mythical snake era una serpiente mítica, worshipped adorada in the Greek Delphic oracle. en el oráculo de Delphi. The term python La palabra pitona is used not only of the spirit, no se usa solamente acerca del espíritu, but the one through whom the python spoke. pero a través del cual hablaba pitona. This woman who accosted the apostles Esta mujer que se acercó a los apóstoles on their way to Shabbat, en camino al Shabbat, on their way to serve en Yahuwah, camino a servir a Yahuwah, by mocking al burlarse Shaliach Shaul del Sholiach Shaul and Sila. y Sila. The message was right. Oh yeah, they're the messengers of the Most High. Así ellos son los mensajeros del Altísimo. They point everyone to the way of Ellos salvation. señalan a todos al camino de la redención. They had the right message, they had the right words, but they had a mocking spirit. Tenían el mensaje correcto, las palabras correctas, pero tenían un espíritu burlador. That the woman Que la mujer, with the python spirit con el espíritu de pitona, was not really saying. no estaba realmente diciendo. And the python Y la pitona, Which was a el demon. pitona, que era un demonio, was not really saying. no en realidad estaba diciendo. Demon needs accomplices. El demonio necesita cómplices. So who was python? Así que ¿quién era pitona? They had become echad. Se habían hecho ejad, unido. They had become one. Se habían unido. The woman was python. La mujer era pitona. The python was python. El pitón era pitona. Just like you and the ruach make you echad with the master. Así como tú y la ruach se hacen ejad en el maestro. Being echad with the ruach of python makes you python. El ser ejad con el espíritu de pitona te hace pitona. So, in retrospect, Así que viendo hacia atrás, it wasn't her saying, look, no era ella la que decía, miren, Amos, these men are sent by estos Yahuwah. varones son enviados de Yahuwah. Follow them, they show us the way of the Most High. Nos enseñan el camino al Altísimo. She wasn't interested in you following Yahuwah. A ella no le interesaba que tú siguieras a Yahuwah. She was interested in destroying these men, Pitona se interesaba en destruir a estos varones. or he, Él se interesaba en destruir a estos varones. or the he, she, El bisexual, the male tranny, and her cohort. el varón y la esencia masculina y la mujer que lo recibía en su ser. Another tradition Otra tradición is the serpent es la serpiente channeling his message conectando su mensaje through this fortune teller. a través de esta adivinadora. She was a magician, right? Era una maga, She was a fortune teller, una right? divina. But how did the python Pero ¿cómo era que Pitona speak through her? hablaba a través de ella? Apparently, Aparentemente, she was part of a carnival act. ella formaba parte de un circo And she made her masters a lot of money. y hacía mucho dinero a sus amos. So understanding this on a deeper level, Así que entendiendo esto en un nivel mucho más profundo, she was a ventriloquist. era una ventriloquista. She was
mouthing the words that the serpent was giving her, telling men's fortunes, Estaba declarando las palabras que bringing le estaba fortune dando, to her master, le estaba dando la serpiente, trayéndole dinero y riqueza a sus amos by being a ventriloquist. al ser una ventriloquista. What is a ventriloquist? ¿Qué es una ventriloquista? It is a trickster Es una persona engañosa who makes you think que te hace pensar that it's another que es otro doing the talking. el que está Right? hablando. A ventriloquist. Right, the dummy instead of the. Un ventrílocuo. Correct. But here, Pero aquí the snake is serpiente desiring está anhelando to convey messages, comunicar mensajes to trap the apostles para atrapar a los apóstoles and destroy them, y and destruirlos, put them in prison, ponerlos en prisión, and bring a whole mob against them. al traer a toda la masa Follow de them, personas follow them, follow en them. contra de ellos. Síganlos a ellos. Right? síganlos Remember? a And when ellos. everybody follows them, Y cuando todo el mundo los siga, the them rises up. ellos se levantan Remember? And comes against y them vienen en contra de ellos with false accusations. con acusaciones falsas. So this spirit Así que este espíritu created a mob creó un montón de through personas ventriloquism, a través del ventriloquismo and then got the same mob y consiguió que ese mismo montón de personas to rise up against the shlichim seeking to stop their ministry. Se How? levantaran. By putting them in prison. en contra de los shlichim para Right? ponerlos en la prisión y así cesar su ministerio. But Yahuwah is a little bit smarter than the enemy. Pero Yahweh es un poco más inteligente que el enemigo. If anybody knew how to preach the gospel and get the word out from behind prison bars, Si alguien sabía- it was Shaliach Shaul who wrote the prison epistles of Ephesians, Philippians, Galatians, Thessalonians, Timothy. Those were all prison epistles. The word of Yahuwah could not be chained. Amen. Can I get a witness? La palabra de Yahweh no podía ser encadenada a pesar de que él era prisionero y estaba detrás de cárcel. Él pudo de todos modos proclamar la palabra de Yahweh, especialmente a través de las epístolas de Efesios, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses y Timoteo. She spoke Ella habló as a ventriloquist, como as a medium, ventriloquista, como una comunicadora, un canal, bringing a lot of fortune to her master, trayéndole mucha riqueza a sus amos and worked in tandem as a chad y trabajando juntos como uno with the python spirit. con el espíritu de Pitona. In our area, Florida, En nuestra área de Florida, how many know we're in Florida? ¿cuántos saben que estamos en Florida? Would you like to pray about it? You're not in Georgia, you're in Florida. I think I'm here. I think that's why. The python Right. La Pitona, has la Pitona become se ha convertido an ecological nightmare. una Just the way the python likes it. pesadilla ecológica, así como le gusta a Pitona. The python Pitona, is an invasive species, la serpiente actual, es una especie que invade as the highly successful predator. como un predator muy triunfador And it has completely destroyed the ecosystem y ha destruido el ecosistema completamente of Florida de Florida by al affecting and constricting afectar y constringir the indigenous species las especies indígenas of its new habitat. de su nueva habitación. Somebody brought the python to Florida. Alguien trajo a la pitona a Florida. The python does not come from Florida. La pitona no viene de Florida. It comes from the same place that the python we read about in Scripture comes Viene from. del mismo lugar en donde leímos en la The escritura. Greco-Roman winds and Asian winds as well Los aires through Europe or greco-romanos Euroclide. a través de Europa o Euroclidón. Euroclidón. The pythons weren't born in the Florida Everglades, Las pitonas no nacieron en los pantanos de Florida, but they are now destroying pero están destruyendo the population of other species las poblaciones de otras especies that are native que sí son nativas as a predator. como depredadora, The same with python in Acts 16:16. como la pitona en Hechos 16:16. It was
a Greco-Roman event, Era un evento grecorromano, but designed to destroy, pero diseñado a a destruir. demon designed to destroy Un demonio diseñado para destruir the leaders of Israel. a los líderes de Israel. Male, Varones, accusative, una especie, una Noun. entidad, un nombre Do we masculino understand each other? acusativo. Python is not, Pitona is not a female. Pitona no es femenina. It's also not a snake, Tampoco es una serpiente. like your garden variety Es snakes. un nachash. It's a serpent. Es un It's a python. una serpiente pitona. There are many Pero es demons, masculino. Y hay muchos demonios. but there's only one python Pero solo hay un pitona. with a unique task, Con a unique job un trabajo, un deber singular. to destroy De destruir the leaders. a los Why? líderes. ¿Por qué? Are you with me? Smite the shepherd. Golpea al The sheep will pastor be scattered. y se esparcirán las Get the ovejas. shepherd discouraged. Si desanimas a este pastor, The sheep will be scattered. las ovejas serán Get the esparcidas. shepherd to quit. Consigue que el pastor se dé por The sheep will vencido be y scattered. las ovejas se esparcirán. Python hates divine government. Pitona odia el gobierno de And if you Yahuwah. try to bring that spirit under divine government, Y si tú- he will seek to devour you and to destroy the ecosystem that the master has Y created. si tú intentas traer ese espíritu al gobierno de Yahuwah, intentará destruir al ecosistema y el gobierno, la estructura que Yahuwah ha Pi- establecido. Python is not content taking himself out. Pitona no está contento solo con sacarse a sí mismo. He is here in Florida. Él está aquí en la Florida. Something put Python Alguien here. puso a Pitona aquí. Something Algo put Python. puso a Pitona. And Python is destroying the ecosystem where you and I are supposed to grow together, learn together, live together, overcome offenses together. Y Pitona está destruyendo el ecosistema donde tú y yo estamos supuestos a crecer juntos, madurar juntos, vencer las ofensas juntos. Are you with me? ¿Están aquí conmigo? Florida, out of almost every state of the union, has a unique problem Florida, de todos los estados en la unión de este país, tiene with un the problema spirit of Python. singular con el espíritu de Pitona. Oh, granted, Python goes everywhere. Si dado que Pitona va a cualquier lugar, It's a demon. es un See, demonio. friends, it's like depression. Ven, amigos, es como la That's why some depresión. people die in depression. Por eso algunas personas se mueren en la depresión. When Yeshua said, I have come that you may have life and have it more abundantly. Cuando Yahusha dijo, yo he venido para darles vida y que la tengan en mayor plenitud. Because if you have a problem with depression, Porque si tú tienes un problema con la depresión, you could fast puedes ayunar until Bugs Bunny hasta que Bugs Bunny turns into a Muslim. se convierte en un musulmán. All right? You can pray Puedes orar until the Pope gets saved, hasta que el Papa sea redimido. which means it ain't happening. Lo que quiere decir que no va a acontecer. Because if we don't know the cure, Porque si nosotros no conocemos la solución, la cura, then we can't fix the issue. entonces no podemos arreglar el problema. So when people are Así depressed, que cuando las personas están deprimidas, por ejemplo, for instance, they throw pills at it, le echan píldoras, they throw quacks at it. le echan patos. There's an old Jamaican saying, Hay un dicho jamaicano antiguo que dice, when you find a quack, cuando encuentras a un pato, pluck it till it's clean. quítale las plumas hasta limpiarlo. You're the quack. You have a problem Tú with eres el depression. pato, tienes problema con depresión. And those pharmaceuticals and doctors and that pharmaceutical complex are Y going to esos pluck you to your medicamentos last penny. te So van you have to choose between a pills and desemplumar. paying the rent. Así que tienes que escoger entre pagar To get rid tus of your píldoras depression. o tu renta para deshacerte de tu depresión. When you find the quack, Cuando encuentras un pato, like the pharmaceutical industry, como la industria you pluck it farmacéutica, till it's clean. lo desemplumas hasta limpiarlo totalmente. Now, so where do we get the solution for depression? Así que ¿de dónde sacamos la solución para la depresión? Right in Isaiah, En Isaías, in the word of en Yahuwah. la palabra de Yahuwah. I have given them Les- the spirit, the garments of Yo les he praise dado las ropas de adoración. for the spirit, En cambio del the espíritu, tormenting spirit atormentador of heaviness. de la So if pesadumbre. you don't treat depression as a spirit, Así que si no tratas tú a la depresión como un then
if you don't treat espíritu, cancer as a spirit, si no tratas al cáncer como un espíritu, if you don't treat certain things as a si no spirit, tratas ciertas cosas como un espíritu, you might as well wait for Bugs Bunny más vale que esperes a Bugs Bunny, to become a Muslim. que se convierta en musulmán. Because the other solutions are not designed to work. Porque las otras soluciones no están diseñadas para funcionar en este caso. So some things, Así que algunas cosas, in order to be destroyed para que puedan ser and destruidas have their stranglehold y broken, que su fortaleza y su aprieto sea quebrantado, fear. el temor. Some of you are afraid of your own shadow. Algunos de ustedes tienen temor de su propia sombra. Some of you are looking for things to be afraid of. Algunos de ustedes están buscando cosas que temer. Every sound, Todo sonido, every voice in the night toda voz en la oscuridad is another opportunity es otra chance to exercise fear. de ejercitar el temor. The word of Yahuwah says fear, it has torment. La palabra de Yahweh dice que el temor tiene un tormento. So how do I get rid of fear? Así que ¿cómo me deshago del temor? Pills, ¿Píldoras? doctor visits, ¿Visitas al doctor? quacks, ¿Patos? chiropractors. ¿Quiroprácticos? How do I get rid of fear? ¿Cómo me deshago del temor? Nurse practitioners. ¿Practicantes de enfermería? You got a perfect love. El ajaba So the perfecto. spirit replaces the spirit. Así que el espíritu reemplaza al espíritu. That's how you get rid of fear. Así te deshaces del There are temor some con el ajaba, things el amor perfecto. there Hay are- algunas cosas That require que requieren a spiritual solution. una solución espiritual. And until you're willing to admit Y hasta que tú estés dispuesto en admitir that what you have que lo que tú tienes is demonic, es demoníaco, then Yahuwah will withhold the solution. Yahuwah te dará la solución. Make sense? ¿Entiendes? But when you admit what you have is demonic because all the other treatments didn't work, then the solution will come. Pero cuando tú admitas que el problema que tienes es demoníaco, entonces vendrán todas las soluciones a ese problema. A family history, La historia familiar, of divorce, de divorcio, sexual abuse, abuso sexual, abortion, abortos, miscarriages, abortos Abandonment. accidentales, my el cousin, abandono, my uncle, my mi sister, primo, my brother. mi tío, mi hermana fraterna, mi hermano fraterno. There's a demon Hay un demonio that's loose que está suelto in your family. en tu familia. And if you want to break the Y si chains quieres quebrantar in las your cadenas generation, en tu generación, in your life, en tu vida, you have to approach the tienes que problem acercarte al problema as a como spiritual problem. como un problema espiritual. There's a demon here, Aquí hay un demonio and a doctor can't fix the y un demon. doctor no puede arreglar ese demonio. An exorcist can. Un exorcista sí lo puede hacer. Make sense? ¿Entiendes? Yeah, we're forgiven. Sí, somos But perdonados. if we don't break the generational curses and the chains, it's going to come to the next Pero si generation. no quebrantamos las maldiciones generacionales y las cadenas van a caer sobre la próxima generación. So when a congregation splits, Así que cuando se divide una when the congregación, people turn against the cuando la leader, gente se volca en contra de los líderes, they uproot themselves se desarraigan because of offenses, a causa de pride, las ofensas, el orgullo, unwillingness la indisposición to seek resolution. a buscar la solución. The sheep scatter, Las ovejas se esparcen and Python is happy. y Pitona está contento. There are many brothers and Hay sisters muchos fraternos y fraternas who love Yahuwah, quienes aman a Yahuwah, but in their arrogance and pride and stubbornness of heart, pero en su arrogancia, su terquedad y su dureza that de they've never dealt corazón, with. con lo que I nunca said that they've never dealt with. con lo que nunca han tratado, He said that they've never dealt with. con lo que ellos nunca han Listen, tratado. listen, notice. Escuchen, They become ellos se convierten ventriloquists en ventriloquistas for Python. para Pitona. And when they become Y cuando se hacen eso, ventriloquists, ventrílocuos, oh, you may know somebody like that. quizás conozcas a alguien así. Run. How do you survive Huye. a rattlesnake? ¿Cómo sobrevives una víbora de You cascabel? run and you run Huyes, crooked. corres, You zigzag. corres, yendo de aquí para allá, para So que no te vean, no te alcancen. when you're around someone That's who analogy. doesn't mind, same Y thing. entonces cuando no te importa, When you're someone who's around who's being used as a mouthpiece for as a ser ventriloquist usado como la bocina, la boca de una by pitona, Python por Pitona, to destroy righteous leaders, para destruir a líderes justos, servant Salahim, leaders. siervos, líderes siervos.
Unlike politicians, we're not kings. A diferencia de los políticos, no somos reyes. We're not monarchs. No somos monarcas. We are to be servant leaders. Tenemos que ser líderes Right? siervos. That ventriloquist Ese ventrílocuo becomes the se mouthpiece convierte en la bocina of Python. de Pitona. So part 3 Así que la tercera porción, will parte, become part 4. se convertirá en la cuarta. Turn with me in Bereshit Vayan conmigo a Bereshit, Génesis, to chapter 1. al capítulo 1, Verse Génesis, 26. Bereshit 1:20. And does a ventriloquist make a good living and get followers and get people to Y yeah. conseguir un ventríloco, ganar Right? excelente dinero That's pretty y neat. conseguir personas que les Right? sigan y lo admiren. Sí, I, claro que sí. I love watching these dummies talk. A mí me gusta ver a estos monos hablar. It's really like, wow. Es asombrante. Who's talking? ¿Quién está hablando? Is it the person ¿Es la persona or is it the dummy? o el mono? And the trick is to make the dummy talk. Y el truco es conseguir que el mono hable. But in this case, the ruach Pero makes en the este dummy caso, talk, la ruach and hace the que dummy makes el the other mono dummy hable. talk, and the two dummies become dumbbells, Y los dos monos se convierten en campanas. a pair of dumbbells. Un par de campanas. And, Tontas. and if you mess with those dumbbells, Y si you're gonna tratas- have 300-pound weights around your life. Con esas campanas tontas vas a tener un peso de 300 What do we do libras with en these tu vida. ventriloquists who claim to be born again? ¿Qué hacemos con estos Who ventrílocos haven't learned the principle of honor. que dicen que han nacido de nuevo y que no han aprendido el principio de la estima? We send them back to the carnival, Los enviamos de nuevo al circo and maybe a lion will bite y them. quizás un león les muerda They'll come to their y senses. puedan venir a entender. But this woman Pero esta mujer was very wealthy. era muy rica. And where did she try to become a ventriloquist to raise up a mob that later would imprison the apostles, and she would go back to make her money while the apostles were choked and couldn't function by their chains? ¿Y dónde quiso ella levantar a un montón de Where did she meet personas them? que vinieran siguiendo a los apóstoles y después que los encarcelaran y los ahorcaran de su ministerio al estar encadenados en la cárcel? ¿En dónde se encontró ella con estos dos Same place varones? Python meets us, En el mismo lugar donde Pitona se encuentra con nosotros, on the way to Shabbat service, en camino al servicio del as Shabbat, we try to obey Torah, al intentar obedecer Torah, as we try to come out of her, my people. al intentar escapar de entre Why are we ella, here? pueblo mío. ¿Por qué estamos Why are all of aquí? us here? ¿Por qué estamos todos aquí? Revelation 18:4. Revelación 18:4. Can I get a witness? Baruch Hashem I Yahuwah. said, can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. Come out of her, Revelación 18:4. Escapa de come out ella, of her, my people. pueblo mío. So go with me to Bereshit. Vayan conmigo a Bereshit, Génesis. So Benjamin is the python, male or female? Así que Benjamín, es pitona masculino o femenino. So whatever we find here Así que lo que encontremos aquí has to be a perfect match. tiene que ser una conexión perfecta. Now I know an accusatory thing is a language device, a noun and a verb, but I like to think of it as part of the accuser's kingdom. Yo sé A que male who's part of the una accuser's kingdom. palabra acusativa o un nombre acusativo tiene que ver con la relación entre un nombre y un verbo, la transición de acción, pero a mí me gusta pensar en ello como acusativo que viene del reino del enemigo. Who is the accuser of the brethren? ¿Quién es el acusador de los fraternos? The Akel Karza, El aquel karzá, the enemy. el enemigo. S period, A period, tanto. Ese punto a punto tan. S period, A period, tanto. Ese punto a punto tan. Why do people say, why do you Satanás. call him S period, A period, La gente me tan? pregunta, ¿por qué le dice usted ese punto a punto tan? You all know the answer, right? Ustedes conocen la respuesta. Because in the lake of fire, he's Porque going en to el be lago de Yahuwah's fuego barbecue. Se va a chamuscar. And his La derrière, his, barbacoa de Yahuwah. how do you say, Y su tercero? trasero Su tercero is going to be mucho negro. chamuscado. Sí, mucho. El chamuco. Fried. Está Well done. chamuscado. His tuchus is going to be well done because of what he's done to you, child. Super cocido por causa de lo que él te ha hecho a ti. Having you Baruch trust in Yahuwah. the voice Haciéndote confiar en la voz of ventriloquist. del ventrílocuo. Let's be honest, we've all entertained Seamos sinceros que todos hemos entretenido a ventriloquist a un ventrílocuo as they submit themselves to the ruachim al ellos someterse a los ruachim
espíritus that they give a voice to. a los que le dan la voz. Like a ventriloquist gives a voice to a dummy. Como un ventríloco le da la voz a un mono. When a person doesn't understand how the kingdom works, Así cuando una persona no entiende cómo funciona el reino, they by default ellos automáticamente allow themselves se permiten to be used ser usados as a mouthpiece como la bocina. for the dummy. You see, friends, because the python cannot Para dance, el the python cannot para el bailar, the python cannot do anything without a ventriloquist or someone who is willing to speak on his behalf. He's a demon. Así que ese mono habla a través del ventrílocuo y ese ventrílocuo es un demonio. Now you would think that in Acts 16:16 the word python Así que pensarías que en Hechos 16:16 la palabra pitona introduces us to a novum. nos introduce a algo nuevo. What is a novum? ¿Qué es algo nuevo? A new set of circumstances. Unas circunstancias nuevas. A new event. Un nuevo evento. But upon further review, Pero indagando más profundamente, it's actually the resurfacing en realidad es la resuperficie of the serpent de la serpiente of Bereshit. de Génesis. And I'm going to make a statement. Y voy a hacer una declaración. Turn to your neighbor and say, Voltea al uh-oh. Uh-oh. He's about to make a statement. Está a punto de hacer una How many know declaración. statements can get me in ¿Y trouble? cuántos saben que las declaraciones nos pueden meter en problemas? The serpent La serpiente that we read about de la que vamos a leer, in Bereshit de la que leemos en is Génesis, none other no es nadie más quien than Python. pitona. And I'm going to prove it to you. Y se lo voy a comprobar. It's not Kundalini. No es Kundalini, It's not Linguini. no es Linguini, Okay, it's not Molech. no es Molech, It's not Molach. ni Molach, It's not Molachi. no es Molachi, It's not Jezebel. no es Jezabel, It's not Isabel. no es Isabel, It's not Isabel Perón. no es Isabel Perón, It's also not Juan Perón. y tampoco es Juan Perón. ¿Es it Evita? Too much talk, you get in trouble. It is. Es, It is, o Madonna. it is Python. Es pitona. Python. Pitona. I made that statement. I'm already in trouble. Look, I'm getting interrupted. That didn't take long, did it? So, can I back up that this is Python? ¿Puedo yo apoyar que esto es pitona? I used to read in Living in Garden magazine, oh, it's a little black snake. They're so cute, they could actually help. No. It's not a snake. It is a serpent, Es una and it serpiente. is Python. Y es pitona. And how did Adam and Eve do against Python? ¿Y cómo es que Adán y Jabá cómo les fue en contra de pitona? They didn't do too well. No les fue tanto. They didn't make out too well. No les resultó mucho. But why Python? ¿Pero por qué pitona? Why Python? ¿Por qué pitona? Judaism doesn't teach that. El judaísmo no lo enseña. The Cristianidad doesn't teach that. La cristiandad no lo enseña. The Testigos de Jehová Los testigos de Jehová don't teach that. no lo enseñan. The Yeshiva Bochers Los yeshiva bojos don't teach that. no enseñan eso. Pero But, Koniuchowski pero is Koniuchowski going to teach that. te lo va a enseñar. Koniuchowski. Koniuchowski. That's me. Soy yo. That's the Polish translation. Esa es la He's going to traducción teach that. polaca que te va a enseñar esto. Vayomer Elohim, we're in verse 26 of Genesis 1. En el verso 26 de Génesis 1, Vayomer Elohim. y Na- dijo Yahuwah. Naaseh, follow with me in your own language. Naaseh Adam b'tzalmenu kidmutenu v'yirdu b'dag'at hayam be'of hashamayim u'b'behema u'b'chol ha'aretz u'b'chol ha'remesh haromesh al ha'aretz. Translation. Traducción. Yahuwah said, Father, Son, and Holy Spirit. The Catholics are not wrong about everything. 3 parts of the one Elohim. Entonces dijo Let Elohim, us make man in our image. hagamos al hombre a nuestra imagen.
So it was the three main primary manifestations Así que eran las tres manifestaciones principales de Yahuwah Elohim, of the one Yahuwah. del único Yahuwah, Not three persons. no tres personas, Three primary sino manifestations. tres manifestaciones principales. Therefore, the royal plurality of divinity. Por lo tanto, la pluralidad real de Yahuwah. Na'aseh Adam b'tzameinu kidmutenu. Let us make man Hagamos al hombre in our image, a nuestra imagen, after our likeness. conforme a nuestra semejanza. Judaism now teaches El judaísmo hoy enseña that Yahuwah was lonely, que Yahweh estaba solito, And se to- sentía aislado, and to solo. teach the angels humility. Y que para enseñarle a los ángeles la He humildad, said to the Melachim, Él les dijo a los malachim, "Come, Melachim, vengan malachim, help me to create man." ayúdenme a crear al hombre. That's not what he did. Eso no es lo que Él hizo. That's what the Jews teach. Eso es lo que enseñan los Come, judíos. help me, angels. Vengan a ayudarme, malachim. No. No. The angels don't create man. Los malachim no Why? crean al hombre. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because the angels are created beings. Porque los ángeles son seres creados. They don't create. They're Ellos no the crean. creation, not the creator. Ellos son la creación, no los creadores. That would violate Paul's warning in Romans chapter 1. Eso transgrediría la advertencia de Pablo en Romanos capítulo 1. So the creator Así que el creador turns to his three primary parts. voltea Father, a sus tres porciones, manifestaciones principales que son The el word that Abba, lived in his bosom, la palabra que vivía en su seno, closest to his heart. más cercano a su That corazón. word became flesh, Esa palabra se hizo carne, known as the Son of Yahuwah. conocido como el Hijo de And the Yahuwah. Ruach, Y la the Ruach, power el poder of Yahuwah, de Yahuwah, from his loins, de sus the entrañas, seed, the sperm, la that simiente, gives new birth. el esperma que da Word, nacimiento heart. nuevo. La palabra Ruach, corazón, loins. la palabra en el Father, corazón, head. la ruach en las entrañas de su Benjamin, let's call that área divine government. reproductiva. Hablemos de eso como el Let's call that divine government. gobierno de Yahuwah. Let's call that divine government. Digamos que ese es el gobierno de Yahuwah. Turn to your neighbor and say he's calling that divine Voltea a government. tu prójimo y di, ese es el gobierno de Yahuwah. So he said, man, look, Y dijo, miren, you're going to reflect me, varones, hombres, humanidad, ustedes me van a reflejar a mí. so you must govern yourself. Así que tienen que gobernarse a sí mismos. Circle that word govern, Iluminen esa palabra gobierno. as I govern myself. Así como yo me gobierno a mí mismo. You must govern yourself Tienen que gobernarse a sí the mismos. way I govern De la manera que yo gobierno myself. a mí mismo. The next word after let us make man in our image after our likeness. Las próximas frases después de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. And I'm going to show you another footprint of the devil. Y les voy a enseñar otra huella del enemigo. I'm a deliverance minister for different reasons. Soy One un- is a keen sense of discernment. Ministro de liberación Praise Yah. y por causa de un sentido As it is written, astuto de discernimiento. let him como that está boasts, escrito. boasts in Yahuwah. El que se jacte In en that he Yahuwah. knows me and El understands me. que él me conoce y me Says entiende, Yahuwah. dice Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? We see that word dominion, Vemos esa palabra autoridad, which is a dominio, meandering variation que es una variación of the Greek word for demon, de la palabra griega para demonio, dominio demonio, which is daemon. que es Damien, Damien. demonio. Please don't name your babies Damien. Por favor, no nombren a sus hijos I Damión. want you to name your Domion. firstborn Moshe, Quiero que nombren a su primogénito and your Moshe, secondborn Moshe, y a su segundo and your Moshe, thirdborn y a su Moshe. tercero Moshe. Pardon me while I have a fantasy. Perdónenme. I am on the fantasy island. I want all your babies to grow up to be cowboys, I mean Moshes. Quiero que todos sus hijos sean criados a ser Moshe. So, Así que we see Damien. vemos que Damión, So it's like, okay, I'm going to make Zachar v'Nekeva, es que voy a hacer que Zahar y Nekeba, male and female, varón y hembra, and the Voy a crearlos. enemy put in a dirty word in the English, y el enemigo puso aquí una palabra sucia en el inglés and let them do Damien's work y permitió que hicieran la obra de or Damión dominion. o dominio. Now, how many know there are entire ministries named Dominion Ministries? ¿Cuántos saben que hay ministerios que se llaman When I find that in the ministerios yellow de pages, dominio? I'm impressed. I'll tell you, when I'm looking through those yellow and I see Dominion, I'm like, I need some of that. Because when I see Dominion, I either think of salt, which goes good with my eggs,
All right, isn't there some Dominion salt or something like that? Domino. There you go. Or I think of a powerful pastor like blowing on people and them they're like flying through the roof. So I want to go to that koiki because they're a Dominion koik. Quiero ir a esa iglesia porque es una iglesia de dominio. Es una broma. But the enemy in English, and many like alabanza, the enemy is a language, a word craftsman. El enemigo es un astuto con las palabras, por ejemplo, la palabra en español alabanza. Alabanza, oh, adoración. No, but they're not the same thing. Adoración no es la misma cosa. Because all the Spanish is speaking in church. Porque todos los que hablan español en la iglesia. Okay, este momento, tiempo de alabanza. Este momento, this Really? time is time of praise. Time to worship Allah? Tiempo de adorar a Allah. So the enemy's slick. El enemigo es astuto. Here's one of those words. Aquí está una de esas palabras. Dominion. Dominio. I want Adam and Eve to be a demon Quiero que Adán y Hawa sean or demonios exercise o demonization ejerciten la demonización over the fish, por encima de los The fowl, peces, las the aves, cattle, el ganado, the earth, las bestias, toda la tierra and every creeping y thing todo animal que se arrastra that creeps sobre in the Democratic Party. la tierra o en el partido demócrata. I mean on the earth. Sobre la tierra. Ay, So, ay. that I go into the Hebrew Así que entro al hebreo and I look up the word y busco la palabra vayirdu. wayirdu. Now, I know a little bit about Hebrew. Sé un poquito acerca del hebreo. Yarad Yarad means to look over, quiere decir ver por to encima go de, down over, bajar por encima to de go down and take authority tomar autoridad over. por encima de. So let us make man in our image and our likeness, Hagamos al hombre a nuestra imagen and then let them go y down. luego que desciendan. Go down where? ¿A dónde? Down the stairs? Por las escaleras. Go down Que desciendan and exercise a ejercitar government, el gobierno. my government, Mi gobierno. because they came out of me. Porque ellos vinieron de mí. They came out of me. Vinieron de mí. Let them exercise my government, Que ellos ejerciten mi gobierno. my rules and regulations Mis regulaciones y reglas O- o leyes over the fish, por encima de los the peces, fowl, las aves, the cattle, el ganado, and all the creepy las crawlers. bestias y todo animal que se arrastra. 27. 27. ויקרא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהיו ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. Yahuwah made man in his image, in the image of Yahuwah. He created them, or Elohim in the actual Hebrew, and he made them zachar and nekeva. He created them bara. He created them from nothing. They didn't exist before. He created them from the nothingness of the earth. Yahweh creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim, lo creó, varón y hembra, los creó Bará, de la nada, de la esencia de la tierra. Antes no existían, los creó de la nada. Bara means created them from nothing. Bará quiere decir que los creó de la nada o de elementos básicos. The other Hebrew word asa means he took a substance and converted it into something he assigned or he asa, but bara means a new thing. Y la palabra asa quiere decir restaurar, apoyar, poner, o sea, poner algo o asignar algo a su función anterior. Restaurar. So the zachar and the nekeva, Así que el Zahar y Nekeba, the male and the female, varón y hembra, were a new thing. eran una cosa nueva. Why were they a new thing? Porque eran nuevos. Why Algo were they, nuevo. why were they a new thing? Algo creado de la nada. The fish existed, Los peces the existían, cattle existed, el ganado existía, the herbs existed. las hierbas existían. They were not a new thing Ellos no eran algo nuevo, because they were male and female. porque eran varón y hembra.
they were a new thing. Eran algo nuevo porque Last time I checked, some of those cattle were male and female la too. última vez que yo chequeé, eso ganado se componía de masculino y femenino. Last time I checked, some of the beasts of the field La última vez que yo investigué, las bestias del campo were male and female. eran masculinos y femeninos. What made this a new thing, Lo que hizo esto algo nuevo it was male and es female que era varón y hembra who were designed quienes fueron diseñados to be a ladder para hacer una escalera and go down y descender with Yahuwah's con authority la autoridad de Yahuwah to exercise para that authority ejercitar esa autoridad over everything he made. por todo lo que él había, encima de todo lo que él había creado. So Adam and Eve were the federal Así heads que Adán y Java eran las cabezas federales of the human de race la raza humana and of rulership of this y world. del gobierno de este mundo. They were the federal heads. Eran las cabezas federales. Could you remember those words? Pueden acordarse de esas Not the palabras. federales from Mexico. No los federales mexicanos. They were supposed to be righteous Maybe they were federales. Mexican. You wish. They were righteous federales. Eran federales tzadikim. Okay, so the new thing Así que esto nuevo was the mumu and the leopard and the jaguar eran las vacas, jaguares, were not ordained no fueron ordenados to bring his authority. para traer su autoridad. I wish you descender can con see su this. Some of you on the autoridad. internet can. Yared, Baruch Hashem Yahuwah. Some of you on the internet. Yared. What does it mean to ¿Qué Yared? quiere decir Yared? To go down, Descender, to take heavenly authority de of the tomar Creator, la autoridad de los Shamaim del Creador and to go y down descender and to y exercise ejercitar the Creator's authority, la autoridad headship, del Creador, la cabeza over the earth. por encima de la tierra. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. But the enemy goes, Dominion. Pero el enemigo dice dominio. Well, who's Damien? Who's Damien? ¿Quién es el demonio? Oh, I'm Damien. No soy el demonio. I'm Damien. Oh. Ah, So maybe next time I look through the yellow pages, I won't be so quick to contact Dominion Church Ministries. así que la próxima vez que busque las páginas amarillas no voy a ser tan precipitado en conectarme con los ministerios del dominio. Maybe I'll look under Y Quizás busque bajo la Y for Yardu para Yardu, Ministries. los ministerios Yardu. Because he made male and female Que él creó al varón y a la hembra to bring down the authority of Mashiach para descargar la autoridad de Mashiach to the new federal head a la nueva cabeza federal of the human race, de la raza humana, Adam v'Chava. Adán y Java. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Están conmigo? Okay, toe. And verse 28, Y el verso 28. Yahuwah blessed them, Yahuwah les dio braca. Blessed bendijo. what? ¿Bendijo qué? their authority, A su autoridad, their so-called su dominion. tal llamado a dominio. Now be fruitful, Y sean fructíferos. multiply. Multiplíquense. Well, I'm against plural marriage. Estoy en contra del convenio en plural. Really? Oh, sí. So you're against being fruitful and Así que multiply. estás en contra de ser fructífero y Well, multiplicante. Sylvia, you know why I don't go to your group anymore? Because you're teaching that the polygenia is a command. ¿Sabe por qué, Sholia? Que no me gusta ir a su Lying grupo porque devil. usted enseña que I la don't teach that poliginia as a es command. una orden. No, yo no enseño eso, diablo mentiroso. I teach the truth. Yo enseño la emet. And what is the ¿Y truth? cuál es la emet? Marriage is not a command. Casarse no es una You orden. show me in scripture where marriage is a command. Enséñame la escritura donde casarte es una orden. Ah. Ah, So what is a command? así que ¿qué sí es una orden? Pru urvu. Pru urbu. Pru urvu. Pru urbu. In bearing fruit, En dar fruto. bear as much as you can. Da todo lo que puedas. Okay? So we got to be careful as men that we don't condemn people for no reason. Así que tenemos que tener cuidado Okay. como personas y hombres de no condenar a la gente Because the como same way the por cualquier termination of a- razón. The same way, Porque de la misma the manera termination of a pregnancy, que el acabar con ends una life. niñez acaba con la vida, so does the vasectomy. igual una vasectomía End life. acaba con Some la of you vida. men have no Y problem. algunos de ustedes varones no tienen problema Getting a con vasectomy. conseguir una That vasectomía. ends life. Acaba con la vida. That's the male version Esa es la versión masculina of abortion. de un aborto. And I had to repent. Y yo tuve que arrepentirme. I had to repent. Yo tengo que arrepentirme. Because I was told Porque that se me dijo it's okay. que estaba bien. Yeah.
I had to repent. Tuve que arrepentirme. So before the men are quick to condemn, Así que antes de que los hombres sean ásperos para condenar, we have to make sure tenemos que confirmar that we do everything possible de hacer todo lo posible, to be fruitful and de multiply. ser fructíferos y multiplicarnos. So, I'm not too smart. No soy demasiado inteligente. You know, Hannah didn't raise a genius. Hannah no levantó a un genio. But last time I checked, Pero la última vez que yo chequeé, you probably could have more babies quizás uno puede tener más bebés with 1,000 wives con 1000 esposas than with none que con ninguna or with one. o con una. Yes, would you argue? ¿Podrían ustedes Would you like to argue over that? acerca de ese tema? So when it comes down to one wife, 100 wives, monogamy, polygyny, Cuando se trata de una that's esposa, not the argument. 100 esposas, monogamía, poliginia, ese no es el argumento. The argument is, are we supposed to be fruitful and El multiply? argumento es si tenemos que ser fructíferos y multiplicarnos. And Yahweh says Y yes. Yahweh dice, sí, Be fruitful and sé multiply. fructífero, multiplícate. See, I love you enough to tell you the truth. Les digo, los amo lo suficiente para decirles la emet, You la realidad. you don't have to get married. No tienes que casarte. You don't have to do monogamy. No tienes que You don't involucrarte have con to la do monogamía, polygyny. ni con la poliginia. You just have to be fruitful and multiply. Simplemente tienes que ser Right? fructífero y multiplicarte. I have no dog in this race. I have no pony. Yo no I tengo will perro. tell you the truth in love. Y caballo en esta carrera, les declararé la emet, la realidad en Ahava, amor. And you and your husband Y tú decide y tu marido decidan how you're going to be cómo fruitful van a ser ustedes fructíferos and how you're going to y multiply. cómo se van a multiplicar. Verse 28. Verso 28. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, and Elohim blessed them and said to them, Y Jehová les dio braca, les bendijo y les dijo, Pru urvu, Pru urbu, bear pears and fruit and multiply. den peras fruto y multiplíquense. Umalu et haaretz and fill the earth. Y rellenen la tierra, sujuzguenla. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Fill and cover the earth and subdue it. Llenen y sujuzguen la tierra. Señoríen en ella. Now the word Tengan autoridad sobre The ella. word subdue Y la palabra tener sujuzguenla in verse 28 en el verso 28 is the word kabasha. es la palabra kabashá. Kabash. Kabash. Kabasha. Kabashá. Cover the earth De cubrir la tierra through my authority, a través de mi which autoridad, you will bring down, la cual descenderá. Ustedes la descargarán. and so you will fill the earth with Y my entonces authority ustedes rellenarán la tierra con as mi the new autoridad, federal heads, como las nuevas cabezas as my federales, ambassadors, como mis embajadores, as my apostles. como mis apóstoles. Adam and Eve Adán y were the Hawa apostles eran los of apóstoles heaven, de los Shamaim, sent to be the federal enviados heads a ser las cabezas federales of the human race. de la raza humana. Right about now, En este momento, you should be tú deberías de starting to estar understand comenzando a comprender Benjamin. a Benjamín. Right around now, En este momento, starting to understand comenzando a entender why Python showed up. por qué Pitona se presentó. Wherever you find Yahuwah's En authority, donde tú encuentres la autoridad de Chris, you with Yahuwah. me? Wherever you find En Yahuwah's donde tú authority, encuentres la autoridad de Yahuwah in order to destroy it, para poder destruirla, you'll find Python. encontrarás a Pitona. Adam and Eve were appointed to bring down the authority of heaven to the earth. Adán y Hawa fueron encomendados a descargar la autoridad de los Shamaim a la tierra. And the next thing we know, Y lo próximo que vemos, we are in Genesis estamos en Génesis chapter 3 capítulo 3, and verse 1. verso 1. Shabbat's over. Ya se acaba el Shabbat. Adam and Eve, Adán y Hawa. originally Adam and Lilith. Originalmente Adán y I don't want to Lilith. live out that part. No queremos vivir esa parte, repasar esa parte, Because I want to show you something. porque les quiero enseñar algo. The male and female Varón y hembra were created fueron creados from the dust of the earth. del polvo de la tierra. I don't want us to lose this here. No quiero que nos perdamos The aquí. male and the female, Varón y hembra, the federal heads, las cabezas federales were appointed fueron señalados from the dust of the earth. del polvo de la tierra. Chava, Hawa or Eve, o Eva was taken from Adam's what? fue tomada de dónde? Side, Del costado his ribs, de sus costillas. when Yahuwah caused a deep what? Cuando Yahweh causó un Tardama, sueño
nivel de más or profundo, a coma sleep, un sueño casi como en coma, did that surgery, hizo su cirugía, took out Chava from his side. sacó a Java de su costado. So if I said to Sophia, Entonces si yo le dijera a where were you Sofía, born? ¿en dónde nació usted, And Sofía? she said, Puerto Rico, Illinois. Y Sofía dijo, en Puerto Rico, Illinois. Either she's crazy, O está loca, or I'm talking about she's talking about two individuals. o estamos hablando de dos personas Right? diferentes. Because either you're born in Puerto Rico Porque o naciste en Puerto Rico or in Chicago. o en Chicago. And if you're, nobody can be born in two Y places. nadie puede nacer en dos lugares. So what's the point? Maybe if you're in a plane. Adam's first wife, Entonces la esposa de Adán, let's call her Bertha. digamos que se llama Berta. In Judaism, they call her Lilith. En el judaísmo se conoce como Lilith. She lost her authority Ella perdió su autoridad to be the federal head. para ser la cabeza federal. Eve, Eva, not from the dust, no del polvo, from the side, pero del costado. was surely Adam's second Y wife. ciertamente era la segunda esposa So de all of Adán. you who argue, well, in the beginning it wasn't so, Así you que don't know todos your Bible. Aquellos de ustedes You know what que the Preacher discuten Factory told you que así in no Manhattan, es. Kansas. En el principio no conocen su escritura, solo conocen lo que That's les what you know. enseñaron en la fábrica de predicadores en Kansas. Benjamin had the honor of going Y there. Benjamín tuvo la estima de ir ahí. I was so Okay, so you can't. You're either born in Chicago or in Así que, Puerto Rico. o naciste en Chicago o en Puerto Rico. If one was born in Puerto Rico and one was born in Chicago, by definition, you must have two individuals. Si uno nació en Puerto Rico o en Chicago, por definición, ahí hay dos personas. So Adam's first wife was from the dust. Así que la primera esposa de Adán era del polvo. Adam's second wife La was from segunda his esposa de side. Adán era de su costado. What happened to his first ¿Qué wife? pasó con su primera esposa? Why did she leave? ¿Por qué se fue? When she was attacked Cuando fue atacada by Python, por pitonas, she became a se ventriloquist. convirtió en una Now you know what I'm talking en about. un She monigote, became a ventriloquist una monigota A o mouthpiece adivina, una bocina for rebellion para la rebelión against her head, en contra de su cabeza, Adam. Adán. And who was Adam's head? ¿Y quién era la cabeza de Adán? The Messiah. Mashiach. And who was the Word's ¿Y head? quién era la cabeza de la palabra? The Abba. El Abba. She was evicted Ella fue echada from fuera Gan Eden del jardín del Edén because she succumbed porque ella se sometió to the spirit of al divination espíritu de la adivinación by becoming a al ventriloquist convertirse en una bocina for Python. para pitona. Because she and her husband were supposed to Porque exercise ella y su marido estaban supuestos a ejercitar headship, la autoridad veyirdu, a través de veyirdu, a través de Irdu and bring down divine y government descargar el gobierno like de dew Yahuwah from heaven como el rocío de los Shamaim to implement Yahuwah's will over the earth. para implementar la voluntad de Yahuwah Are you por with me? encima de la tierra, por Yes, toda la quickly, tierra. quickly. She was the first feminist. Ella fue la primer feminista, She was the first feminista, amen. Amen. feminazi. So she was attacked Así que ella fue atacada by the only serpent por la única serpiente that is interested que se interesa in destroying government. en destruir el gobierno. Whatever serpent attacked her La serpiente que la haya atacado was really getting at Adam. en realidad estaba queriendo atacar a And through Adán Adam getting at Yahuwah. y a través de Adán atacar a Yahuwah. So Yahuwah is greater Así que Yahuwah es mayor than all the plans of the que enemy. todos los planes del enemigo And he brought the mother of all living. y causó que la mamá de todos los vivientes, Java. Java, So Eva, so far así que hasta el momento there's some guesswork here. aquí hay algo de trabajo de Right? indagación, Not the nekeva. no nekeva. That's not guesswork. Eso no es adivinación. But the fact that the serpent Pero el hecho de que la serpiente attacked. la atacó, That's a little guesswork. eso es algo de But if we find the repetitive behavior, indagación. Pero si encontramos un comportamiento repetitivo, un we can patrón, surely explain definitivamente podemos explicar what happened lo que aconteció to Adam's first wife.
Con la primera esposa de The one Adán. from Puerto Rico, not Chicago. La que vino de Puerto Rico, no de The Chicago. one that was taken from the La que earth, fue sacada de la tierra, not from his side. no de su costado. How many are with me? Baruch Hashem Yahuwah. How many are with me? Still with me? Now we fast forward to Bereshit chapter 3. Avanzamos a Bereshit, Génesis capítulo 3. And right out of left field, Y de la nada a whole change in the account. hubo un cambio completo en este Not the recuento, story, because how many know there are no stories in the Bible? en esta Next time you situación. hear that, go, boring. Este no es una fábula, Well, y'all know the story of Jonah. No, I don't, Pastor. fue una I rebuke experiencia you real. in el nombre de Jesús. We all know the story of Job. I don't know any story, because if I want a story, I'll watch the Roadrunner. If I want a story, I'll watch the Cartoon Network. I don't go to this book for stories. I got enough bad story tales in my life. Yo no voy I a go for the accounts of heaven. para fábulas, yo voy ahí para ver los Accounts. recuentos, las experiencias de los Shamaim. So, all of a sudden, Así que de repente, speaking of the Roadrunner, hablando de el correcamino, Python is identified right here Pitona se identifica aquí, in Bereshit 3:1. en Bereshit 3.1. Notice there's only one demon that's assigned to destroy federal headship of divine government. Que solo existe un demonio asignado a destruir la cabeza o la autoridad del gobierno de Yahuwah. Adam and Eve Adán y Hawa was the first messianic congregation. fueron la primera congregación mesiánica, Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their donde midst. 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Every Shabbat and every day they would walk with Yahuwah Elohim in the cool of the day. Todo Shabbat y todo Yom caminaban con Yahuwah en el fresco Chaburah, del koinonia, Jaburá, koinonia, sweet fellowship la convivencia dulce with the Ruach. con la Ruach. That was a congregation. Esa era una congregación. Some of the members were cows. Algunos de los miembros eran vacas, Some of the members were elefantos. elefantes, But they had a big congregation, pero tenían una gran congregación. especially with those 2 Tontonis there. They had a they had a big congregation. Especialmente con esos elefantos. You get 20 elephants coming on Shabbat. Those are big elements. Yeah, you can't cook for those boys. No puedes cocinar. You'll run out of arroz con pollo before you can blink. Apples. Where's the arroz con pollo? Elefantes, comer Arroz todo el con día. pollo para los elefantes. Comida todo el día, toda la noche. So that was a big church. Así que esa era una gran congregación. But guess, as soon as S period, A period, tanto, Pero tan pronto como ese punto a punto tan, saw a big congregation. vio a una gran congregación. And it's going to get bigger because he told them to start Y stooping. va a crecer porque les digo que comenzaran a tener He says, intimidad. you go into her and she goes into you, stoop, and bring me a lot of fruit. Y tráiganme mucho fruto. Ah, see, Yahuwah said, start stooping, Y Yahweh dijo, comiencen a multiplicarse. intercourse, and bring me a lot of Y fruit. tráiganme mucho fruto. So immediately when Satan sees, uh-oh, Así que de inmediato, cuando Satanás ve, there's a new mother, hay una nueva mamá. it's not the Virgin No Mary, es la Virgen María, it's Eva, es Eva, the real Eva. la Evita. Uh-huh. And so they're going to start, you know Van what, a comenzar a, ¿tú sabes qué? and they're going to join the Jaguars Y se van a and unir con los the jaguares, Dolphins y los and the delfines, Chiefs. Y los And the jefes. congregation Y is la going to be congregación. so And big. the Broncos. Bronco. There was no snow yet. And where I better move Más fast. vale que yo me avance. And immediately, Y de inmediato, Anon, Hanón, King James, Anon, Anón, A-N-O-N, pronto, Hanahash. Hanahash, Now the serpent. la serpiente, Serpent? el serpiente. Where did he come from? ¿De dónde vino? The Hanahash. Y el Nachash. Haya arum mekol chayat hasadeh. He was more crafty Era más astuto than all the beasts Yahuwah had made. que todas las bestias animales del campo que Yahweh había hecho. Vayomer el haisha. El cual dijo a la mujer, And the Nachash, el Nachash, not the garden variety snake, so, no las so cute, serpientitas nice. del jardín. Leave it alone, it eats bugs. No, this was a serpent Déjala tranquila, se comen los gusanos. Este era Nachash, that had come to steal, kill, and Pitona, destroy que vino a matar, a robar y a destruir the fruit of this federal el headship. fruto de esta cabeza federal.
the Nachash was after their children, El Nachash venía en busca de sus hijos, but also their headship, pero igual sus cabezas, to attack the head of the para human race. atacar la autoridad de la raza humana. And he said to the woman, Y le dijo a la mujer, Af ki amar Elohim, has Elohim really said? con que Elohim ha dicho, Lo tachlu mikol etz hagan. no comas de todo árbol del You shall not huerto, eat of any tree of the garden. no coman de todo árbol del huerto. And the woman said to the Nachash, Y la mujer le respondió al Nachash, of all the trees of the garden we may eat, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, but of the tree that is in the middle of the garden, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, that's symbolic of the seat of authority, símbolo del asiento de la the autoridad, tree of life, el árbol de la vida, the seat of divine government. el asiento del gobierno de The Yahuwah, seat of divine el government asiento del gobierno de was in the Yahuwah, middle of the garden. estaba en medio del jardín. Yahuwah has said, you shall not eat of it, Yahuwah dijo, no comerás de él, neither shall you touch it. ni le tocarás. Did she know the word of Yahuwah? ¿Conocía ella la palabra de Yahuwah? She did not. Ella no la conocía. Yahuwah never said anything about what? Porque Yahuwah nunca dijo nada acerca Touching it. de tocarlo. Only you shall not eat Solo que no lo comieras of the tree del árbol. Yeah. of the knowledge of good and evil in the midst of the garden. Del árbol del conocimiento del tov y del mal, del bien y del mal que estaba en medio And the del jardín. Nachash Y el Nachash said to the woman, le dijo a la mujer, whom he perceived quien él percibía to be the weaker vessel, era el vaso más débil. Yahuwah knows in the day you eat, No morirás, your eyes will be opened, sino que sabe Yahuwah que en el yom que comas de él, and you shall be as Yahuwah, se te abrirán los ojos y serás como Yahuwah, knowing good and evil. sabiendo el tov y Yahuwah el mal. knows. Yahuwah sabe. So this serpent, Así que este Nachash, Nachash, este pitona, has the ability tiene la habilidad to speak. de hablar. That is Python. Es pitona. Python has the ability to Pitona speak. tiene la habilidad de hablar. Who is he speaking ¿Con to? quién estaba hablando? The head of the human race. Con la cabeza de la raza humana. Which part of the ¿Qué head? parte de la cabeza? What Peter calls the weaker vessel. Lo que Pedro conoce como o nos describe como la vasija o el vaso más débil. When the woman saw Cuando la mujer vio the tree was good for food, que el árbol era todo bueno para comer a delight to the y eyes, que era agradable a los ojos to be desired to make one y wise, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, she took of the fruit. tomó de su fruto She ate it. y comió She gave it to her y dio husband. igual a su marido, He did eat el cual comió of the tree of the knowledge así como ella del árbol of good and evil. del conocimiento del tov y del mal. The Nachash Entonces la is Nachash Python. es pitona. How do I know it's ¿Cómo Python? sé que es pitona? What was his goal? ¿Cuál era su To meta? come to the seat of government Venir al asiento and del destroy gobierno. Y government destruir el gobierno. by getting to the head of that Al government atacar a la cabeza del gobierno. through his Isha. A través de su Isha. Has the enemy ever used us Ha el enemigo usádonos to bring down para derrumbar his government? a su gobierno. See, ¿Ves? the immature reads this El inmaduro lee esto and says this. y dice esto. Isn't this beautiful? ¿Qué no es esto precioso? Isn't this gorgeous? ¿No es esto maravilloso? Adam and Eve, Adán y Eva, a tree, un árbol, a snake. una serpiente. It's a nice story. Es un cuento muy Have you lindo. ever wondered what this is actually doing in Scripture? ¿Te has imaginado lo que esto realmente está haciendo en la Is escritura? this a story about a snake ¿Es este un cuento de una serpiente and an apple y una manzana and the snake talking? y la serpiente hablando? No. No. The key is what we just learned. La clave es lo que acabamos de aprender. These were created because Yahuwah wanted to extend his divine government and authority Estos fueron creados porque Yahuwah quería extender su gobierno de Yahuwah por toda la tierra. To the Su earth. gobierno y su autoridad a la tierra, using a man. usando a un hombre. When was the last time somebody told you we don't follow men? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien te dijo, no seguimos al hombre? Eve said the same thing. Eva dijo lo mismo. I'm going to follow you. Te voy a seguir a ti. I'm not going to follow my husband. No voy a seguir a mi marido. So I repent. Así que me arrepiento. Please forgive me. Por favor, perdónenme.
This thing about Python Esto acerca de Pitona is not only designed to bring down ministries and no congregations solamente by constricting the leader, está diseñado a derrumbar gobiernos y ministerios al constringir al líder, a los líderes. but its primary target Pero su blanco principal is to destroy es destruir the leadership al liderazgo also igual in a marriage. en un convenio de bodas. So if you're constantly coming against your husband, Así que si constantemente estás atacando a looking tu for marido, advice elsewhere, buscando consejos de otros lugares, looking for counsel elsewhere, buscando consejos de otro lugar, seeking other advice buscando otros before consejos going to your loving Messiah appointed head, antes de ir a tu marido que fue puesto por encima de ti por you Mashiach, have to be amablemente. honest Tienes que ser sincera and ask Yahuwah, y preguntarle a Yahuwah, have I become ¿he convertidome yo a ventriloquist en una bocina for Python? para Pitona? He's waiting for me Él está esperando que yo, to obey me. Él está esperando To que obey yo him. le obedezca. He's waiting for me Él está esperando to obey him. que yo le And a obedezca. lot of this some of this message came through my wife. Y mucho de este mensaje vino a través de mi Speaking esposa. of wives. Hablando de esposas. And another one kind of piqued my interest through a phone call Y el otro that I had last week. activó mi interés a través de una llamada que tuve la semana And I pasada. began to consider Y comencé a considerar that the spirit of Python que el espíritu de Pitona is not just sent to discourage leaders when their sheep turn against no them, es solo enviado para desanimar a los líderes cuando sus ovejas se volcan en contra de ellos. but its primary focus Pero su enfoque principal is to speak es hablar strange things cosas extrañas into a marriage. en un convenio de bodas. Any of this make sense? ¿Están entendiendo? And we have to be on Y guard tenemos que estar protegiéndonos. that in the home, Que en el hogar that man is the apostle, ese varón sea el that apóstol. man is the Ese overseer, varón sea el supervisor. that man is put there by Ese Yahuwah. varón esté puesto ahí por And I Yahuwah. have to work hard Y que yo tengo que trabajar fuertemente at coming into agreement en entrar en so I acuerdo don't para become que yo no me convierta a ventriloquist en una bocina unwittingly sin querer for the spirit of Python. para el espíritu See, de the spirit of Pitona. Python targeted both marriage ¿Ves? El espíritu de Pitona atacó And puso government en su blanco a ambos el convenio de bodas y el gobierno at the same time. a la misma vez. Because if he can destroy this marriage Porque si él puede destruir este convenio and de get bodas both of them exiled, y conseguir que los dos sean you're not listening. exiliados, Where Yahuwah couldn't trust them en donde Yahweh no podía confiar en ellos to bring heaven's authority on the earth, para descargar la autoridad de Yahweh sobre la tierra, then he would have no government. entonces él no tendría And gobierno. when there was no government representing Y Yahuwah, cuando no hubiera gobierno representado with Yahuwah's a Yahuwah, authority to implement structure con la autoridad and discipline, de Yahuwah structure para and imponer discipline, estructura, structure and discipline. corrección, estructura y corrección, What happened to that marriage? ¿qué pasa con ese convenio? Banned on the run. Comienzan a huir. What happened if there were others? What would ¿Qué happen? pasa si hubieran otros? ¿Qué hubiera pasado? Banned on the run. Hubieran estado huyendo, Scattering esparciéndose out of paradise fuera del paraíso and into hell. y al infierno. When you let the spirit of Python Cuando tú permitas que el espíritu de speak into your Pitona ears, te hable a los you will oídos, run tú huirás and you will take yourself and be y banished te sacarás a ti mismo from y the serás garden of paradise exiliado del jardín del paraíso that Yahuwah has que provided Yahweh ha for you. proveído para ti. Amen. It's a power trip, man. Es un Everybody's into a power trip. todo el mundo está interesado en tener poder. The only question is, La única cosa es que where is the power? ¿de dónde viene Where el is the poder? authority? ¿De dónde viene la autoridad? Python knew who had it. Pitona sabía quién lo tenía. He targeted that. Él lo señaló. How do I know that there are 30 people here? ¿Cómo I sé? wish, right? Aquí hay 30 personas. Sí, me gustaría. How do I know where the authority is? ¿Cómo sé dónde está la autoridad?
By their fruits por sus frutos you shall know them. los conocerás. The one who is a servant El que es el siervo and a leader. y líder, A servant leader un líder siervo who bears fruit. que da fruto. So so Python is the Nachash. Así que Pitón es Nachash. The very first word La primer palabra in Genesis 3:1 en Génesis 3:1 is the name of the criminal. es el nombre del criminal. Hello? Hola. Is this too complicated? ¿Es esto demasiado complicado? What is the Hebrew word for Python? ¿Cuál es la palabra hebrea para pitona? There is none. No hay. It's Nachash. Es Nachash. Well, how do I know it's Python ¿Cómo sé que es pitona? and not Kundalini Y no Kundalini or Moloch? o Moloch. Very simple. Muy simple. Because in those days there was no one named Moloch or any of those. Porque en esos tiempos no Baal. había otro nombre. Baal, Baal. Moloch, otro nombre. But there was Pero sí estaba the serpent. la serpiente. Nachash. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? We didn't know of a Moloch until the 7 nations of Canaan. No conocíamos de Moloch hasta las 7 naciones de Canaán. We didn't know of a Baal No conocíamos de Baal until the 7 nations of Canaan. hasta las 7 naciones de Canaán. But right here in the beginning, after government, Yahuwah's government is established, and these are the ambassadors or the apostles. Pero aquí, después de que se estableció el gobierno de Yahuwah y cuando se presentan a los apóstoles, Yes, everything las is in shalom. autoridades, todo está tranquilo, en shalom. Everything is in Todo peace. está calmado. Everything is Todo eharmony.com. está en armonía.com. And when the snake, Y cuando la Nachash, serpiente, serpent, that's Python. es pitona. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Python existed before there was a demon named Moloch. Pitón existió antes de que existiera un demonio llamado Baal. Moloch, Baal, Chemosh. Hamosh. The Nachash predates them all. Nachash es antes que todos estos. And the only thing the Nachash was interested in doing, Y lo único que le interesaba hacer a Is Nachash what? era ¿qué? bringing down the government, Derrumbar el gobierno, bringing down the house, derrumbar la casa, separating the leaders of the human race from the presence of Yahuwah, separar a los líderes which de la they raza needed to humana oversee the people de la yet presencia to de come. Yahuwah, la cual necesitaban para supervisar al pueblo de Yahuwah que estaba a punto de llegar In righteousness. en rectitud. Zechariah says the same thing. Zacarías dice lo mismo. Smite the shepherd, Golpea al pastor the sheep will be y las scattered. ovejas se van a Yahusha said esparcir. the same thing. Yahusha dijo lo mismo. The eyes of both of them were open. Los ojos de los dos se les abrieron. They knew they were naked against Python. Sabían que estaban desnudos. They sewed leaves together, Frente de pitona, cosieron trying to hojas, cover their shame of rebellion. intentando cubrir su vergüenza de rebelión. They turned the keys of power and authority Rindieron las llaves del poder y la autoridad to the Nachash. al Nachash. V'yishmu et kol Yahuwah Elohim. Verse 8. Y oyeron la We're in voz de Genesis Yahuwah Elohim. Bereshit 3:8. Génesis 3:8. Vayishamu, where we get Shema. Vayishamu et kol Yahuwah. They heard the voice of Yahuwah. Y oyeron la voz de Yahuwah. Bit halach pagan, that was walking around in the garden. Que se paseaba en el huerto. La ruach hayom, to the ruach of the day. De acuerdo a la ruach del yom. Not in the cool of the day, but the ruach was walking toward the spirit of the day. No en el aire del yom, What does sino that que mean? hacia la ruach, hacia The spirit of el the day was the espíritu del yom. spirit. El espíritu del yom era la ruach. Oh, oh. Oh, oh. Le ruach hayom, the spirit of the day. El aire del yom, el espíritu de ese What yom. day? ¿Qué yom? The day they fell. El yom que cayeron. The day that Python El yom que es pitona took over government. tomó la For autoridad rebellion del gobierno a través de and la rebelión cunningness. y la astucia. See, you don't see that in the ¿Ves? English. Eso no lo ves en el You inglés, see that in the Hebrew. lo ves en el hebreo. Is anyone getting it? So I can turn around Yeah, again? yeah, I got it. Let me read you the Hebrew. Déjenme leerles el King hebreo. Jimmy. When the Lord was walking around in the cool of the day. There was a spirit. The Lord was walking around with Adam and Eve in the cool of the El night. soberano estaba Glory caminando en to el God. fresco del That's the yom. way we all talk right here in Baker. Do we?
But there's only one problem with that. Pero solo había un problema con eso. The Hebrew doesn't say that. El hebreo no dice eso. The Hebrew doesn't say that. El hebreo no dice eso. What does it say? ¿Qué dice? They heard the voice of Yahweh Elohim Oyeron la voz de Yahuwah Elohim walking que paseaba in the garden. en el huerto. Now the prefix, does anybody know a little about Hebrew? ¿Sabe alguien un poquito Rivka, del hebreo? what does the prefix la mean? ¿Cuál es qué quiere decir el prefijo la? Two. The Ruach Hacia la rúa of Yahuwah de Yahuwah, confronted confrontando the spirit al espíritu of that day. de ese yom. Nachash. Pitona. And he's been walking against it Y estaba caminando en contra de ello for thousands of years. por miles de años. That's what spiritual warfare is. Eso es lo que es la guerra espiritual. Taking the spirit and the divine government. Nobody can do spiritual warfare. Nobody can do deliverance ministry as a lone ranger. They've got to be submitted to the fivefold offices, the gifts of Yahusha, because no one can have authority unless they're under authority. The Roman centurion understood that. Why don't we? Aleluya. Nadie puede hacer liberación o expulsión espiritual de espíritus inmundos sin estar sometido al ministerio de a los 5 ministerios del cargo de Yahusha, que fue encomendado por Yahusha. Nadie puede ir en pos de expulsar a demonios sin estar sumiso al gobierno de Yahuwah. Y si piensan que pueden hacerlo, ¿por qué nosotros pensamos lo mismo? This is deliverance. Esto es la desencadenación. Yahuwah confronted the kingdom of darkness that caused them to abandon que les causó abandonar divine al government gobierno de Yahuwah and go into hiding. y entrar a esconderse al escondite. Sophia, help me. Sofía, ayúdame. Remember we learned last week? ¿Recuerda que aprendimos la semana pasada? Python is designed to send the leaders. Pitón está hiding. diseñado para enviar a los líderes a sus escondites. This is not a nice story. Oh, it's Este so no nice. es un cuento lindo. It's such a beautiful Es un cuento story. tan precioso. Adam, Eve, and Adán, snakes, and Eva, víboras, God y walking. Elohim caminando. No, friends. No, amigos. This is deliverance. Esta es desencadenación. Baruch Hashem Yahuwah. When the leaders fell, Cuando los líderes cayeron, they went into hiding. se fueron a esconder. Python had Pitona succeeded. había triunfado. Python had succeeded. Pitón había triunfado. Like he put Paul and Silas in prison, they went into hiding, away from government. Así como puso a Shaul y a Silas en la prisión, ellos fueron escondiéndose del gobierno de Yahuwah. So Python hates Así marriage que Pitona odia al convenio de bodas. because through Porque a marriages través de los convenios de bodas, who are called to que lead, son llamados a liderar Yahuwah's people al pueblo de Yahuwah, are led. es a través de ello que se So he lidera. hates the marriages Odia los convenios, las uniones en boda de of the convenio leaders de los líderes, as much as he hates the leaders. tanto como odia a los líderes. If Yahuwah had not confronted the Nachash, Si Yahuwah no hubiera confrontado al Nachash, that would have been the end of divine ahí government. se hubiera acabado el gobierno de So Yahuwah. Yahuwah had to show up. Así que Yahuwah tuvo que After Adam presentarse and Chava fell, después de que cayeron Adán y Jabá do a deliverance, para hacer una a desencadenación, liberación. una liberación. That's why this account is Es por here. eso que está este recuento. It's not here for you to find No your está aquí father. para Adam que is your father. encuentres a tu No. Adán, no. So you would learn the Es lessons para que aprendas las lecciones and learn the principle of y honor el principio de la estima and not go into y hiding. no irte a esconderte. When Python Cuando Pitona twists tuerce and turns y volca and lies y miente against en contra the ones who were told de los que se les dijo, you have tú tienes authority. I autoridad. don't like the word dominion. No me gusta la palabra dominio. You have authority. Tú tienes autoridad. So when a wife is not fully submitted to her husband, Así que cuando una mujer no está completamente sumisa a su marido, cast out Python echa fuera Pitona before Python antes de que Pitona messes up arruine your leadership a tu position liderazgo, tu posición de liderazgo and potential y tu potencial and your seed, y tu simiente, the gifts los dones of his presence. de su presencia.
A wife who submits to her husband Una esposa que se somete a su is marido not a doormat, no es un tapete not a pisoteado. zombie. No es un zombie Checked out her brains. que se deshizo de su cerebro. She's a righteous woman Es una mujer sedacá and a submitted woman. y una mujer sumisa. And when a woman appoints Y cuando una mujer señala her head, a su cabeza, as Yahuwah appointed así como Yahuwah señaló her head, a su cabeza, she has the same authority ella tiene la misma autoridad and power y el poder as he does. como él. She doesn't have to compete with Ella him no tiene que competir con él for that authority. por esa autoridad. They share it. Lo comparten. Yahuwah made Adam v'Chava to share. Yahuwah hizo a Adán y a Java para que compartieran. But how can they share the authority over his government and bring it to earth? Pero ¿cómo pueden compartir la autoridad sobre su gobierno y descargarlo sobre la tierra? When they're in hiding. Cuando están escondiéndose. So I'm going to elaborate what I said the last few weeks. Así que voy a elaborar lo que dije en las últimas cuantas semanas. Python Pitona is not after no está yendo tras de the leaders only solamente los líderes of the Kehillah, de la congregación Kehilá, but the leaders of the home. pero los líderes del hogar. And here they were the same. Y aquí era lo mismo. Were they not? No, ¿sí? They were the leaders of both the Kehillah Ellos eran ambos los líderes de la congregación Kehilá and the home. y del hogar. Let's go quickly. Vayamos rápido. And I'm not a betting man, Y no soy un hombre de but I will apuestas, bet you $20,000 pero les voy a apostar $20,000 that I am right. que estoy en lo cierto. Pinky swear. Les juro con mi dedito chiquito. Anybody? Pinky swear. ¿Alguien quiere jurar? $20,000 $20,000. if you prove me wrong. Si me puedes Because comprobar. before there equivocado. was a Chemash and a Molech and a Kundalini, Porque antes de there que was a Nachash. existiera The un Nachash is the Hebrew Kundalini. term for Python. existió un Nachash y Nachash es la palabra hebrea para pitona. To choke their Ahorcar purpose, su their propósito, future, their Su authority, futuro, su autoridad, their calling, su llamado, get them confused, confundirlos, despondent, deprimirlos, fallen, hacerlos caer, tumbarlos and not able to get up y no poder levantarse and go into hiding. y irse a esconder. So every individual through the years Así que todo individuo a lo largo de los años that is coming, the spirit of Python coming against leaders. que se ha levantado If en the contra leader de is los faithful líderes, not to give up, not to quit, not to go into hiding, Yahuwah will reverse the tables and send Python into hiding. Right now, Python is hiding. Si el líder es leal para levantarse y avanzar, Praise y Yah, no darse somebody. por vencido, entonces Pitona se Praise Yah, somebody. a correr, a huir. I'm at the same desk I was 35 years ago. Estoy Chris, en el mismo escritorio que I'm estuve at the same 35 desk. años atrás. Estoy en el mismo escritorio. Python's in hiding. Pitona está escondiéndose. Python's in hiding. Pitona está escondida. See, but he got ¿Ven? Adam Pero v'Chava consiguió que Adán y Java to go into hiding. se fueran a And esconder. Yahuwah had to do a Y deliverance. Yahuwah tuvo que And he hacer did. una liberación y lo hizo. Turn to your neighbor and say, and he did. Voltea a tu prójimo y lo hizo. And he did. Y lo hizo. Watch. Hashem Yahuwah. Vean. He said, Adam, Vayikra Yahuwah Elohim, verse 9. Verso 9. Vayikra Yahuwah Elohim al Adam, and Yahuwah Elohim cried out to Adam. Mas Yahuwah Elohim llamó al hombre Vayomer, y le dijo, Vayomer lo, ¿dónde estás tú? Echa, meaning, what happened and where are you? Él preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? What happened, Echa, Eja. He was getting into his profile. yes, yep, he was getting his profile. What happened and where are you? ¿Qué pasó y dónde estás? Vayomer et kolecha shamati. And Adam said, I heard your voice. Y él respondió, oí tu voz Bagan in the garden. en el huerto. Va'ere, spirit of fear, torment, tuve miedo. that came through Python. Que vino a través de Pitona. Python, Pitona, he heard
he heard the voice. First he heard, I'm sorry, let me change that. First he heard the voice of Python. Primero oyó la voz, escuchó la voz de Pitona. Then he heard the voice of Yahuwah confronting Y Python. luego escuchó la voz de Yahuwah confrontando a Pitona. And he was afraid Y tuvo temor. because he was now naked. Porque ya estaba desnudo. And he hid himself. Y me escondí. He used to love that voice. Antes él Now he was amaba. afraid of that Antes voice. él amaba esa voz y aquí está con Because temor de esa voz. that voice would correct him Porque esa voz lo iba a corregir if necessary. si fuera necesario. Can I get a Para witness? que se me aguda. You used to love your leaders Tú antes amabas a tus líderes until they corrected hasta you. que te corrigieron. And that sends you into Y hiding eso te envió a esconderte. because they're not doing well. Porque no están haciendo You're not un doing poco, righteously. no están haciendo la rectitud. So instead of loving the voice Así of your que, leaders, en it sends you lugar into hiding. de amar la voz de tus líderes, te envía al escondite. Who was Adam's leader? ¿Quién era el líder de Adán? Yahuwah. Yahuwah. So don't tell me it's an Amos issue or it's a Rivka issue. que no me Those are digas- your lame brain excuses. Que es un problema Not de buying what you're o selling. un problema de Not Rivka. buying it. Esas son excusas. I've been doing this too deplorables. long, friends. No lo voy a comprar. He estado haciendo Here's esto your demasiado largo. Este es tu problema. Here's your problem. Aquí está You're tu running problema. from the voice Estás huyendo de la voz that works through the federal que heads trabaja a of través his de government. las cabezas federales de su So you're running gobierno. from him. Así que estás huyendo de él. You're running from the federal heads Estás huyendo de las cabezas federales of his government. de su gobierno. He appointed a government. Él señaló un gobierno. The government's falling apart. El gobierno se está descomponiendo. The leader is in hiding. El líder está escondiéndose. Yahuwah has to confront Yahuwah tiene que confrontar the kingdom of al darkness reino de las tinieblas to reestablish what? para restablecer qué. To reestablish what? Para restablecer qué. His order, Su orden, his su structure. estructura. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. And the voice said, Y la voz dijo, verse 11, verso 11, Mi hagilecha, ki aromata. Who told you that you were naked? ¿quién te dijo que estás desnudo? Hamin ha'etz, ¿Has comido del árbol? from the tree, asher tziviti lebelti, achal mimeno. That I warned you, that I commanded you not to eat? Que yo te mandé no comieses, Achal mimeno? You ate of it? ¿comiste de él? He said it twice. Se lo preguntó dos Achal veces. mimeno, ¿Has comido de él? the one that you were not supposed to eat from. Del que no estabas supuesto a comer, Have you eaten from it? ¿has comido de él? How many of us have eaten of the fruit of rebellion, of the structure that is there to bring us shalom, and we hated it? ¿Cuántos de nosotros hemos comido del What can I árbol do? prohibido, del árbol que se nos ordenó no comer, de lo que nos trae estructura? The nakedness La desnudez was the shame era la vergüenza of uncovering de themselves haberse through descubierto a disobedience través de la by desobediencia giving up their al government ceder su gobierno to Python. a Pitona. Python loves to be in charge. A Pitona le gusta estar a cargo. Can you give me some more of these? Thank you. Python loves to be in charge. Ladies, Python is waiting to use you to be in A charge. Pitona le gusta estar You'll see that later in the chapter. encabezando las cosas y a Pitona le gusta usarte a ti, mujeres. Vayomer ha'adam. Y Adán dijo, We're in verse 12 estamos en el verso 12, of Bereshit chapter 3. de Bereshit 3. Ha'isha asher natati. The woman whom you gave me. See, blame game? La mujer que tú me diste, ven, ya viene a acusar. Not I should have been a Kohen. No, yo debí de ser un Cohen. I should have been protecting Yo her. debí de estarla protegiendo. When Python deceived her, Cuando Pitona le engañó, I should have stood yo still debí de haber estado ahí, and waved the flag meciendo la bandera of divine government. del gobierno de Yahuwah. But I gave up Pero yo cedí my governmental headship mi cabeza de autoridad and I fell y caí. and failed as a priest. Y caí como ministro. So when we entertain Entonces cuando nosotros entretenemos the demon of Python, al demonio de Pitona, it could destroy not only the woman, no solamente podría destruir a la mujer, but our priesthood. pero a nuestro ministerio. And those of you who think you're priest of the home, Y los que piensan de ustedes que son ministros de su hogar, but you
or you and your wife Pero usted o are usted y rebels su esposa against the divine structure in the body of son Messiah. rebeldes en You have contra. abandoned your post, even though you're the one barking out the orders. You still have abandoned your Son post. rebeldes en contra del gobierno del Mesías, aunque If you estén hate en su puesto, his han structure, abandonado su if you posición, hate his su government, ministerio, si odian su estructura, su gobierno. if he created Adam and Eve to establish his Si government, él creó a Adán y a Jabá para establecer a su gobierno, what devil has told you that things have changed? ¿qué diablo te dijo que las cosas han cambiado? What devil has told you, oh, we're in the modern era? ¿Qué diablo te dijo que estamos en We're la in the época modern moderna? era. Estamos This en is la the época era of the moderna. dishwasher, Esta es la of época social media, de la of lavadora de Twitter. platos, de los medios sociales, de Twitter. This is the winds of the Estos age. son los aires de la época. Aleister Crowley, Alistair do Crowley, what thou wilt. haz lo que te guste. You don't have to be here every time the door is No open. tienes que estar aquí cada That's vez que se Moshe's abren hang-up. las entradas. Ese es el problema de Moshe. You Lo could que le come gusta a late. Moshe. Puedes llegar tarde. Think for yourself. Piensa por ti mismo. I feel sorry for Yo everybody siento lástima por todos. at Goshen. They become Ahí en Goshen. robots. Se han convertido No en robots, friends. no amigos. You have entertained Has the entretenido spirit al of espíritu Python. de Pitona. And that spirit has taken your Y authority. ese espíritu And your home is in usurpado hiding. tu And your autoridad. family is Tu isolated. casa está Why? escondida y aislada. Because you have eschewed familia. the principle of divine government Porque has as did descartado. your forefathers. Has descartado el principio del gobierno de Yahweh, así como lo hicieron tus antepasados. You see how slick the enemy is? Ven lo astuto que es el enemigo. They were in hiding. Estaban escondiéndose. They were no longer leading, Ya no estaban liderando, exercising dominion, ejercitando su autoridad. oversight. And the man played the blame game. Y el hombre comenzó a echar la culpa. The woman you gave me, La mujer que me diste, she gave me ella me dio of the tree, del árbol. and I did eat. Y yo comí. And Yahweh said to the woman, Y Yahweh le dijo a la mujer, what is this thing that you have done? ¿qué es esto que has hecho? And the woman said, Y la mujer dijo, Hanachash, Nachash, Hanachash Hashiani. la serpiente. What's going on? Ah, somebody said it wasn't. He's here early, no? He says, Hanachash, El Nachash, the woman said, dijo la mujer, beguiled me, me mintió and I did eat. y yo comí. So who was victimized by the Nachash? Así que ¿quién fue la víctima de la Nachash? Both husband and wife. Los dos, marido y But they tried to esposa. play the blame game, Pero didn't they? se echaron la culpa. When the spirit of Python comes in, both the husband and the wife are in trouble. Cuando el espíritu de Pitona entra, ambos, el marido y la mujer, están en They both get problemas. sucked into the same Los dos deception. son absorbidos en la misma decepción. Men, don't think you're better than your wife. Varones, no piensen que son mejores que sus Don't think you're esposas. stronger than your wife. No piensen que son más fuertes que When sus you esposas. hate divine government, Cuando tú odias el gobierno de Yahuwah, you hate the one that gave it to Adam and Eve, the odias federal heads al of que our se- human race. Odias al que se lo encomendó a Adán y Jabá, las cabezas federales de nuestro gobierno. The woman tried to blame the man. La mujer intentó culpar a... Actually, the man tried to blame the El woman. varón intentó culpar a la mujer. Sorry. The man tried to blame the El woman. varón culpó a la hembra. And the woman Y la mujer rightfully correctamente blamed the Nachash. culpó a la Nachash. It was the Nachash Sí fue la Nachash. who caused this. El que causó esto, el But in Nachash. the end, Pero al final it didn't matter no importó if it was the man si era el varón or the woman. o la hembra. The El Nachash Nachash, became el serpiente, the new se leader convirtió en el nuevo líder of what should have de been lo que debió haber sido Yahuwah's el government gobierno de Yahuwah on the earth. sobre la tierra. So now who's in charge? Así que, ¿quién está ya a cargo? Now who's in charge? ¿Quién está a cargo? Yahuwah. Nobody. Nadie. Nobody. Nachash. Nachash is in charge. Nachash está a cargo. Because there's no such thing as when the Nachash attacks, Porque no hay tal cosa que cuando ataca Nachash, el serpiente, that both the husband and the wife do not get sucked in together. que ambos, el marido y su mujer, no son absorbidos juntos. Are you with me? Están conmigo. If the Nachash Si el has Nachash caused your ha wife causado que tu mujer to rebel against you, se rebele en contra de ti, that Nachash is in the house. esa serpiente está en la casa.
And he's not going to finish y no va a acabar until you blame her hasta que tú la culpes a and she ella blames you. y ella te culpe a ti. So Yahuwah has to do Así que something Yahuwah tiene que hacer algo about Python. acerca de Pitona. Python will destroy his government Pitona destruirá his su gobierno, structure, su estructura and the marriages y los convenios de who are bodas not que submitted no están sumisos to that structure a esa estructura within their marriage. dentro de su convenio de It'll bodas. take both out. Va a tumbarlos a los dos, It'll take the government out al gobierno and the marriage out. y al convenio de While the bodas. husband and wife point fingers. Mientras que el marido y su mujer se están señalando el uno a la otra. Python is a powerful, Pitona powerful demon. es un demonio poderoso, poderoso. And if someone Y si alguien that walks in the que understanding camina en el entendimiento doesn't restructure no reestructura and re-implement y reimplementa the original intent, el intento original, we just can't come and go as you no please. puedes venir e irte como tú Adam quieras. didn't do it. Adam no lo hizo. Eve didn't do it. Hawa no lo hizo. Last time I checked, La última vez que yo vi, there was no Adam Jr. no había Adam Jr., There was no little Eve. no había Evita chiquita. Yahuwah had to come Yahuwah tuvo que venir and deliver them. y rescatarlo. To do what? ¿Para hacer qué? To be fruitful and Para multiply. que fueran fructíferos y se And multiplicaran. here's what he does. Y eso es lo que él hace. Am I boring you? ¿Les estoy aburriendo? Oh, geez, I hope not. Espero que no. I'm not boring you, right? Espero que no les esté I aburriendo. know you're my friend. Ya sé. Now I know you're my Ya friend. sé que son mis amigos. Verse 14. Verso 14. Vayomer Yahuwah Elohim el Nachash. And Yahuwah Elohim said to Python. Y Yahweh Elohim le dijo a Pitona, Watch this. Nachash, vean esto. Ki asita zot. Por cuanto hiciste esto, We get the Spanish word from the Hebrew word asita. Hiciste. Ase, right? Hacer. To do. por cuanto hiciste, Because all languages come from Hebrew. amén. Because you have done this, Por cuanto has hecho esto, arurata, maldita serás. you are most cursed. Maldita. Kola behemot. Entre todas las bestias. So he pronounced a Así curse que pronunció una maldición on Python. sobre Pitona. Mekola behemot. Entre todos los animales Mekol chayat hasadeh, from all the beasts of the field. del campo. Al gachancha, on your belly button, Sobre tu pecho shall you go. andarás Zafar tochal, and dust you shall y eat. polvo comerás. Kol yemei chayecha, Todos los yamim de tu vida. all the days of your life. De tu vida, Jaime. Number one, I'm going to cut the legs of the government you stole. En primer lugar, voy a cortar las piernas del gobierno que te robaste. Number two, you're under an eternal curse. Segundo, estás bajo una maldición perpetua. You're never going to even be seen again Nunca vas a ser visto más until Acts 16. hasta Hechos 16. You're not even going to be seen Ni again. siquiera vas a ser visto, But you're going to crawl on your belly pero vas a andar sobre tu pecho and eat dust. y vas a andar comiendo polvo. You're going to be the ultimate dirt devil. Vas a ser la máxima serpiente del polvo. Those who do my will, those who do my righteousness, are going to push you around. Los que hacen mi voluntad. Just te like van a if they were andar pushing a empujando. dirt devil vacuum cleaner. Amén. Because that's all you're eating Porque eso es lo único que vas a comer, is dirt. polvo. Baruch Hashem Yahuwah. Not much of a diet, right? No es mucha dieta. Not much of a variety. No. Only dirt. You're under a curse. That's all you can do is going to hurt. Why dirt? ¿Por qué polvo? Why dirt? Why didn't he eat air? Porque no Why didn't he condemn and curse Python to eat air? Porque no maldijo a Pitona para que comiera aire. Because divine government Porque el gobierno de Yahuwah was taken from the earth. fue tomado de la tierra. Adam v'Chava, Adam y or Hawa. Adam v'Lilith, O Adam y Lilith. both. And so, if this is what you want, Entonces, si esto es lo que quieres, I raised them up out of the dust to create my government. yo los levanté del polvo para crear a mi But you gobierno. stole my Pero government tú te robaste mi from gobierno them. de So ellos. I'm going to put your Así que ugly te voy a poner head, tu cabezota Python, fea, Pitona, in the dust. en el polvo, And you're going to eat dust y vas a comer all the polvo days of your todos life. los yamim de tu vida. But I'm not done with you. Pero no he acabado contigo. I'm going to raise up a new governor, Voy a levantar un gobierno nuevo, the second Adam. el segundo Adán. So why did Mashiach come? Entonces, ¿para qué vino Mashiach?
to stick and to step on para pisotear Python's a head Pitona, la cabeza de Pitona, forever para siempre. Baruch Hashem Yahuwah, as an eternal punishment como un castigo perpetuo for destroying Yahuwah's will por destruir la voluntad de Yahuwah, of divine government de gobierno perpetuo and structure, y estructura, his structure, su estructura, his ways, sus caminos, his tzedakah, su rectitud, his derech, su camino, his halacha su halajá. in the earth. And here's the beauty of verse 15. Esto es lo precioso del verso 15. Ve'eva asita, and I will oyev as enemy and enemy status or hatred Y en estatus de enemistad o odio, I will make. yo haré. Beincha ubein haisha, between you, Entre Nachash, tú, Nachash, and the woman. y la serpiente. The reason for the virgin birth La razón por el nacimiento was to virginal empower the bride era darle poder a la novia to be the new mother of the living. para ser la nueva Who is the madre de bride? los vivientes. The body of Yahusha ¿Quién es la is the novia? bride of El Messiah. cuerpo de Yahusha es la novia de Mashiach. The new Adam El nuevo Adán will crush the head of aplastará Python. la cabeza de Pitona. And the new wife of the second Y la Adam nueva esposa del segundo Adán will be the seed será la simiente and seat y el asiento of my government. de mi gobierno. Watch this. Vean esto. Ubein haisha ubein zarecha, between the seed of the woman Entre la simiente de la mujer and your seed. y la simiente tuya. Are you with me? Amen. So we see two seeds. Así que vemos dos The serpientes. seed of the woman La simiente de la mujer and the seed of Python. y la simiente de Pitona. Who, meaning the seed of the woman, La simiente de la mujer yishofech rosh, he will crush your head. aplastará tu cabeza. So you're going to be eating dirt Así que vas a estar comiendo tierra until the Messiah comes. hasta que venga el Mashiach. When the Messiah comes, Cuando venga Mashiach, he's going to step on él and va crush your a skull, pisotear tu cabeza, your head, so you become one with the para earth. que te hagas uno con la tierra. Because you stole my Que te robaste government mi gobierno. by attacking the federal Al heads atacar a las cabezas the leaders, federales, a los the líderes, man, al varón and his wife. y a su esposa, Baruch Hashem. or wives, because he Y did sus it twice. esposas. Lo hizo dos veces. He did it to the woman Lo hizo from dust a la mujer que venía del and to the polvo woman from his y a side. la mujer de su costado. And you, Nachash, Tú, Nachash, Vata, Watá, Teshofenu Akev, you will bruise their heel, or his heel. You will bruise his heel. When did that happen? ¿cuándo aconteció eso? When he thought that the seed of the woman, the Messiah, Tú herirás el calcañar was dead cuando pensó que la simiente de la mujer había muerto by coming against the al government venir en contra del gobierno of Adam's replacement. del reemplazamiento de He Adán. died. He figured, well, he Murió. can't live and govern if he's dead. Dijo, no puede gobernar ni So, reinar si está muerto. Python, you will deceive everybody, and you'll just bruise his heel. Así que Pitona, tú engañarás a todos y lastimarás su But at the calcañar. very time that he's being bruised, Herirá su calcañar, pero en el mismo tiempo que le está hiriendo what's el going to happen calcañar, 3 days and 3 nights ¿qué later? va a pasar 3 de Amim y 3 de Elot What's going to happen después? 3 days and 3 nights 3 later? días y 3 He's Elot going to rise meses from the después. dead Se va a levantar de entre los muertos and crush your head. y va a aplastar tu cabeza. So, has divine government gone away? Así que se ha Right? retirado el Just gobierno because de people Yahuwah, today don't like rules? ya porque la gente de hoy no le gustan Just because people don't like regulations? las regulaciones. No, he circumvented the plans of the Nachash. Él prescindió los Python. planes de Nachash, de Pitón, And put a new Adam. de Pitona y puso a un nuevo Adán. This Adam Este Adán cannot sin. no puede pecar. This Adam Este Adán cannot no rebel. puede rebelarse. This Adam Este will Adán rule and reign forever. reinará y gobernará para siempre. Baruch Hashem Yahuwah. And we're on his Y team. estamos en su equipo. And we're walking with Y him estamos caminando con él. as Adam did. Así como
lo hacía Adán, in the cool of the en day. el fresco del yom. And not only Y no paradise solo el paraíso was restored, fue restaurado, but his pero government su gobierno was fue restored. restaurado. What does it mean for Yahusha to be our Prince of ¿Qué Peace? quiere decir que Yahusha sea nuestro príncipe Our king. de Shalom, nuestro rey, The Lion of the tribe of Judah. el león de la tribu de Yahudá? That means divine government has not been done away Eso with. quiere decir que el gobierno de Yahuwah no ha sido descartado. It's come back to us Ha venido a nosotros in Yahusha, en Yahusha, and through y a Yahusha, través de he Yahusha, crushed él aplasta Python. a Pitona. Baruch Hashem And the Yahuwah. only way Python Y la única has manera the que authority Pitona tiene la autoridad is es if we allow ourselves si nosotros nos permitimos a nosotros mismos to be his ventriloquist. ser su bocina. Python is under our feet. Pitona está bajo de nuestros pies. Python is a defeated foe. Pitona es un enemigo derrotado. But when we open the door to Pero rebellion cuando le abrimos la entrada a la and we rebelión hate the servant leaders that are under y Yahusha, odiamos a los líderes siervos que están bajo according to Yahusha, Ephesians 4, de acuerdo a Efesios 4, Yahuwah allows us Yahuwah nos permite a nosotros to begin to entertain Python, comenzar a entretener a Pitona, whose head was crushed, cuya cabeza fue aplastada, his authority was su crushed autoridad fue aplastada by por Moshiach Mashiach 2,000 years ago, 2000 años atrás. and only our Y blindness solo nuestra ceguera and our y stupidity nuestra tontería, can allow this defeated serpent estupidez, puede permitir que esto nutra esa serpiente to make us believe para hacernos that our creer power and our que victory nuestro poder y nuestro is triunfo found se in encuentra hiding and escondiéndonos running y huyendo from the ordained structure. de la estructura ordenada. Are you with me? Hashem Yahuwah. I'm preaching a lot better than some of y'all acting. I'll tell you that right now. Some of y'all acting that good today. Where's the amens? Hallelujah. Praise Yah, somebody. This is victory stuff. This is not defeated reports. Hallelujah. These are victory Baruch reports. Hashem Yahuwah. But just because Yahusha Solo porque Yahusha has the authority, tenga la autoridad, we must abide tenemos que permanecer in his restructuring. en su estructura. We must abide. Tenemos que permanecer. And what is his ¿Y structure? cuál es su estructura? He gave some apostles. A algunos dio He apóstoles, gave some a prophets. otros dio He profetas, gave some teachers. a otros maestros, He gave some a pastors. otros pastores, He gave some a evangelists. otros evangelistas, For the maturity of the para la Kedoshim. madurez de los Kiddushim, Until we all come into national hasta que unity todos podamos llegar a la unidad nacional in the Emunah. en la emuná. So his government will mature you. Así que su gobierno te madurará, It'll bring shalom. traerá shalom, It'll bring unity. traerá unidad. If there's disunity and division is because a few people have allowed Es a themselves causa de que unas cuantas personas se han permitido a sí mismas to become ventriloquists convertirse en bocinas for Python. para Pitona. You don't want to allow Tú yourself no quieres permitirte a ti mismo to parrot de ser un perico what Python's been a lo cooking. que Pitona ha estado hablando. You want to smell, eat, and Tú taste quieres comer, probar of what the rock's been cooking. y beber de lo que la roca What ha rock? estado The rock of Zion, the rock of faith, the rock of hope, the rock of resurrection, and the rock of Chaye Olam, somebody. de la resurrección y la roca Can I get a de la witness? perpetua. Hey! Baruch Hashem Yahuwah. There is a rock and there is a Hay una government. roca y hay un gobierno. And when we hide and deny it Y cuando nos escondemos y lo negamos and blame the ones that are trying to serve y us, culpamos a los que están queriendo even though they're faulty, aunque sean we begin to fallos, fixate on their faults comenzamos a enfocarnos en sus fallas rather than the one en lugar de who commissioned them. el que los encomendó. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And then comes the penalty of childbearing for the woman and hard work for the man. Después viene la penalidad de la preñez en la mujer y el trabajo para el hombre. Welcome. I know you. How you been? Verse 17. Verso 17. And to Adam he said, Y a Adán le dijo,
Because you have listened porque has escuchado to the voice of your wife, de tu esposo, which is not a bad thing. que no es una cosa mala, But the wife has to be sure in her humility pero la esposa tiene que estar segura en su that humildad, when she advises and counsels her husband, que cuando ella le da consejo, it is the voice of the Ruach, es la voz de la rúa, not the voice of Python. no la voz de la serpiente pitona. The reason he rebuked Chava, La razón por la que regañó a Java, pardon me, Adam, a Adán, because he said, because you have heard porque has escuchado and obeyed the voice of your wife, y obedecido la voz when de I tu never told esposa, you to eat the tree, cuando yo no te dije que comieras del árbol, I commanded you not to eat. yo te dirigía que no comieras de ese árbol. The ground is cursed La tierra está maldecida all the days of your life. todos los días de tu jaín, de tu vida. Thorns and thistles Espinas y espárragos it will bring forth. traerá And you shall eat the herbs. y comerás las hierbas In the sweat of your face y el sudor de tu frente. you will eat bread. Comerás pan, You will return to the dust, volverás al polvo, because from the dust you were taken. porque del polvo viniste. Friends, rebellion has a price. Amigos, rebelión That's tiene why un we precio. die. Por eso es que morimos. Our forefather, the federal head, rebelled against divine government. That's why we die. Nuestros antepasados se Are you with rebelaron me? en contra de la autoridad. Por eso Rebellion has a very severe price. rebelión It tiene could cripple your future and it could cripple your seed. bien severo, And you only listen, pardon me, go ahead. puede desabilitar tu familia y tu futuro. And you only listen to your wife Y solo escuchas a tu esposa as she listens to the Ruach. como ella escucha a You're la a rúa. team. Son un equipo. Government is a team. El gobierno es un equipo. Headship is a team. La cabeza es un. No, you're both supposed to speak the same thing. Los dos hablan la misma cosa. The problem when you entertain a spirit of Python El problema cuando entretienes a un espíritu de pitón, is no one is hearing from Yahuwah nadie está escuchando a Yahuwah and you stay in hiding y te quedas escondido and you stay in rebellion. y te quedas en rebelión. And here Yahuwah confronted Y aquí Yahuwah confrontó the spirit of the day. el espíritu del día. Del nombre. That was the day Ese era el día. that Python has made. Ese fue el día que Let us Dios mourn and hizo. wail. Vamos a because of lamentar that y day. meditar por ese. He sent the second Adam Él mandó al segundo to Adán reverse para dar de vuelta, the reversa spirit of that day. al espíritu de ese día. Never forget what I taught you. No se olviden de lo que les enseñé, And through Calvary and the blood, que a través del Calvario, the curse de la would be sangre, reversed. esa maldición sería dada atrás. Men would live forever. Y el hombre sí viviría Men para would siempre, bear fruit. y traería mucho fruto. Men would be productive. Serían muy productivos. And el to hombre. show that Yahuwah cannot lie. Y para enseñar que Yahuwah no, Yahuwah is not a man that he should lie, or the son of man that he should repent. Yahuwah no es un hombre que mienta ni el hijo del hombre que se arrepienta. Look at verse 21. Miren el verso 21. Here is the sign Aquí está la seña, la marca of his government de su gobierno, being restored que es siendo restaurado through the prophecy of verse 15. a través de la profecía del verso 15. By the way, for my students, Además, para mis estudiantes, what is Genesis 3:15 called? ¿qué dice Génesis 3:15? Thank you. What? The proto-evangelium. The proto-evangelium is the first annunciation of the evangel or the Génesis gospel. 3:15 Protos evangelos, se the conoce first announcement. como el primer anuncio, Write it down. proto-evangelio. Bereshit El 3:15 primer anuncio del is evangelio. known as the protos or the proto-evangelium. Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, The first promise la primer promesa and the only one really needed. y la única que realmente se necesita. Mashiach came, Mashiach vino, crushed Satan's head, aplastó la cabeza de Satanás and the seed of the woman, y la simiente de la mujer, Eve's seed, la simiente de Java, Eva and Mary's seed. y de María. We know male has a Miriam. seed, Sabemos que los varones tienen but simiente, not in this case. pero en este caso, The seed of the woman, la simiente de la mujer, Eve's seed, la simiente de Java, would Eva, destroy the seed of destruiría Python.
a la simiente de Pitona. So where is Python today? Así que ¿dónde se encuentra Pitona hoy? He's dead on arrival. Está muerto al llegar. Unless someone's silly to open the door. Solo que alguien tenga la How do we know astucia de abrir Python la is entrada. trying to mess up the home? ¿Cómo sabemos que Pitona está intentando destruir Watch. el hogar? Vean, The husband el marido is walking this way. está caminando de esta manera. Caminando. Caminando. wife Y la mujer is walking this way. está caminando por la otra dirección. In a purpose. En un propósito. In a will. En una voluntad. In a calling. En un llamado. In a revelation. En una revelación. Work Trabajando. to come into agreement. Para entrar en el acuerdo. And kick Python out. Y echar fuera a Pitona. Amen. Because Python's job is to turn the wife against her husband. Porque el deber de Pitona es volcar a la esposa en contra de su marido y viceversa. There's even a verse here Ahí hay un verso aún that we went past quickly because of que the pasamos sake of rápido time. por causa del tiempo. Verse 16. Verso 16. Let's focus in on it. Enfoquémonos en él. Here- Génesis here's what happens when 3:16. Python comes in. Esto es lo que pasa cuando entra Pitona. To the woman he said, I will multiply your pain A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. and your travail in bringing forth children. Con dolor darás a luz los hijos. And your desire Y tu anhelo will be to your husband. será para tu marido. But he is the head of the government. Y él se enseñoreará de ti. Él es la cabeza del gobierno. And in Hebrew, Va'al ishecha En hebreo, y alisheka, tishukatecha shukateca. vehu yimshobach. So your desire Así que tu anhelo will be to be the head of my government. será ser la cabeza de mi gobierno. But that is a Pero desire ese es un anhelo that I do not approve of del cual yo no apruebo as a result of the como fall. resultado de la He caída. will oversee you Él será tu supervisor. as the second Adam Como el- oversees him, Como el segundo Adán lo supervisa and, a él. and together Y juntos you will come into my government, entrarán ustedes a mi not fighting gobierno. each other, No peleándose el uno contra el but being otro, submitted to each pero other sometiéndose el uno al otro. as you reassume Al reasumir my government. mi gobierno. So before we close, Antes de cerrar, the truth of the matter is, la realidad es que this has nothing to do with a snake. esto no tiene nada que ver con una viborita. This has nothing to do with an apple. No tiene nada que ver con una This has manzana. nothing to do with the first argument. No tiene nada que ver con el primer argumento entre marido This y is mujer. about choose ye this day whom you will serve. Esto se trata de Amén. escoger en este idioma quién vas tú a servir. If you don't line up with his Si leaders, no te alineas con sus líderes, you are hiding, isolated, and serving yourself. estás escondiéndote, aislándote y sirviéndote a ti mismo. Because he sent Yahusha. I'm going to close with this. I'm Porque just going él to obey envió a the law. I Yahusha. can't. Voy a cerrar con esto y voy a obedecer a I la can't rúa. go by me. I can't go by you. No I have puedo to. I guiarme have to por obey. mí ni Go with por me to Isaiah ustedes. 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. So, to show the love of the restored government, Así que para enseñar el Ahab, comprobar el Ahab, el amor as del you're turning gobierno to Isaiah restaurado, al ir ustedes a Isaías Chapter 9:6, he made coats. él hizo delantales o abrigos, He made mantos for the husband and wife para el marido y su mujer, garments of skin. ropas de piel, He clothed them. los cubrió. Watch. ¿Por qué? Vean, He killed an animal. mató, degolló un animal. What animal do you think it was? ¿Qué animal piensan ustedes que era? Huh? A lamb. Era un He cordero. killed a lamb, Él degolló un took the cordero, lamb skin, tomó la piel de ese cordero, covered them in his blood, los cubrió en su sangre and restored them y los restauró to their a authority, su autoridad, but not fully, pero no completamente, because there was now porque penalties, ya habían penas and the sword never left their house y la espada nunca abandonó su hogar until the coming of the second Adam. hasta la venida del segundo Adán. Okay, so he forgave them. Les perdonó, He covered them with blood, los cubrió con with sangre, lambskin, con pieles de cordero and temporarily restored them y temporariamente les to restauró salvation. a la redención.
not to head his government. no a cabeza como de gobierno. Because if you keep reading in verse 23 and 24 Porque si siguen leyendo en el verso 23 y 24 of Genesis 3, de Génesis 3, he drove them out los expulsó from the garden. del jardín del huerto He placed east of Eden y puso al oriente del Edén cherubim, del huerto querubines, angels, malachim, with a flaming y sword una espada encendida which prohibited que se the way revolvió back por to the todos tree of lados life. para guardar el camino de retorno al árbol de So la he vida. delivered them from Python. Así que los rescató de Pitona, He washed them in his blood. los lavó en su sangre, He gave them garments of les salvation. dio ropas de redención, But he never fully restored pero them no del todo los restauró, because he drove them out porque los expulsó of the seat of power. del asiento de poder, trono de poder. So once you rebel, Así que una vez que te rebelas, you may never get that authority back. quizás no vuelvas a recibir esa You may autoridad, be driven away quizás seas expulsado out of the camp, del campamento, not by man, no por hombre, by Yahuwah, pero por Yahuwah, because you were a porque ventriloquist fuiste una bocina for the Nachash, para el Nachash, also known e igual conocido como as Python. Pitona. Where was the government of power? Where was the seat of ¿En power? dónde estaba el gobierno, el asiento de poder? In the midst of the garden. En medio del jardín. But look what happened here. Pero miren lo que He pasó forgave aquí. them. Les He perdonó, washed them. los lavó, He clothed them. los cubrió, They were que forgiven, fueron perdonados, but they lost their authority. pero perdieron su If you don't want to autoridad. lose the authority in your life, you and your husband, you and your wife, get together in His will, under His government. Si no quieres- Don't get together outside His will, outside His government. Si no Can I quieres- get a witness? Si no quieres perder la autoridad en tu vida, únete con tu marido, únete con tu esposa y alójense, váyanse bajo su autoridad, la autoridad del gobierno de Yahuwah. The Garden of Eden was the center of authority, El jardín del Edén, el huerto del Edén era el centro de la heaven's authority autoridad, on earth. la autoridad de los Shammai, cielo sobre la tierra. He took the lamb, Él tomó el cordero, He washed the man and his lavó al wife, varón y a su mujer, covered them with His blood. los cubrió con su sangre. Say, you believe I forgave you? Y les dijo, ¿creen ustedes que Yes, les perdoné? master. Sí, maestro. Do you believe I love you? ¿Creen que los amo? Yes, Sí, Master. maestro. Now get out of here. Váyanse. I have to find a new governor Tengo que encontrar un nuevo to gobernador rule my government. para gobernar mi gobierno. There's a danger Hay un peligro in hiding en esconderse from structure de la estructura and talking to y people de hablar con that we're personas comfortable with. con las que tenemos That's the ways of the comodidad. world. Esos son los caminos del mundo. The people we are to talk to and take counsel with are the people that we're not the most comfortable with, but they'll tell us, Ko Amar Yahuwah, thus saith Yahuwah. La gente con la que Those are the debemos people hablar we are to take counsel son las with. personas que nos incomodan porque Not nos the ones hablan we're comfortable las with. palabras que dice Yahuwah, no las personas con las que nos sentimos cómodos. And that takes maturity. Y eso requiere madurez. That doesn't happen by osmosis. Eso no pasa automáticamente. Let's close with this. Cerremos con esto. Yeshayahu Isaías 9, 9:6. 6. The promise of the proto-evangelium, La promesa del protoevangelio, the first annunciation of the gospel, la primer proclamación del is here evangelio, reconfirmed aquí se reconfirma 700 years before Mashiach was born 700 años antes de que naciera el Mesías, as the seed of the woman como simiente de la mujer, to be our Savior, para ser nuestro but redentor, also our Prime Minister, pero igual nuestro sumo ministro, to exercise Yahuwah's para authority ejercitar la autoridad de Yahuwah on the earth sobre la tierra and over every y principality sobre and power. toda principalidad, todo poder. Verse 6. Verso 6. Are you ready? ¿Listos? Are you ready? ¿Listos? Are you ready? ¿Listos? Ain't ready. Get ready, get ready. Are you ready? ¿Listos? Prepárense, prepárense. Yeshayahu Baruch Hashem Yahuwah 9:6. 9:6. 9:6. Isaías 9:6. Aleluya. Let me impress you. Baruch Hashem Yahuwah. Not only am I do it by memory, No solamente lo voy a only if you hacer promise to be impressed. de corazón, pero solo si se I'm going to do it by memory and I'm going to do it in Hebrew. Okay, watch. Yeled nolad lanu, bein natan lanu, vayar Mishrael shichmo, vayikra shmo Peleoetz, el gibor Aviad sar shalom. Unto us a child is born. Porque un niño nos es nacido, Unto us a son is given. hijo nos es dado.
And the government Y el gobierno will not principado exist no existirá because you don't like people porque no te cae bien la telling you gente what to que te do. digan qué tienes So que the hacer. Christ child Así que el niño is Cristo coming está so you viniendo could para que te hide puedas from the esconder leaders de los that he's líderes put in your life. que él ha puesto en tu vida. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? Dead wrong, right? Equivocadísimo. 100% wrong. Al 100%. Yet, nada, no way a Jose. Para nada. Let's read it again. Nain. Unto Israel, A a Israel child is born. le nace un hijo. Unto Israel, Isaiah's us is Israel. Nosotros somos Israel. This was written 700 years before it happened. Escrito 700 años antes de This que was written aconteciera. 700 years before it happened. 700 años antes de que pasara. This was written 700 years before it Esto happened. fue escrito 700 años antes de que aconteciera. Their Christmas baby, Su bebé de la what the Goyim Navidad, called the child Christ, lo que los or the Christ child. paganos llaman al niño Cristo. He ain't no Christ child, and he's also no Christmas baby. Él no es niño de Cristo y tampoco es Unto bebé de Israel, Navidad. Zion, Porque a Israel, a Sion, to the Zionists, a los sionistas, not the ones who support the state of Israel, the true Zionists who love the King of Zion. a todos los que apoyan y aman al To rey the de Sion, Zionists, a los us. sionistas, nosotros, the child is born. nos ha nacido Unto un niño, us. un niño. A nosotros, The true Zionists, a los sionistas reales, the son is given. un hijo nos es dado. And the government, Y el principado gobierno, which government? ¿qué gobierno? Benjamin, which government? Divine government? Yahuwah's. Yes. And the one that Python El gobierno de Yahuwah y aquel que Pitona thought was his. pensó que era de él. And all those who drink Y todos aquellos que beben of the spirit de la rúa of Python de Pitona, Baruch Hashem Yahuwah, think mediten, it's individual. es individuo. Watch this. Vean esto. The government El will gobierno be upon his shoulder. estará sobre sus hombros. His name will be called Wonderful, Su nombre será llamado maravilloso, admirable, Counselor. consejero, the Almighty el El, fuerte, or Mighty El, Abba, the Everlasting Father, el Abba perpetuo, the Sar Shalom. el príncipe de la Shalom. And I will bring shalom upon the rulers Y traeré Shalom sobre los and his gobernadores health. y su Shalom. You're not listening. Therefore, I'm going to go another 4 minutes. If you were listening, I would end. ¡Aleluya! You ready? ¿Listos? What kind of a weird translation is ¿Qué this? tipo de traducción extraña es esta? What kind of a weird ¿Qué translation is tipo de this? traducción extraña es esta? Is everybody looking at the RSTNE? ¿Están viendo las escrituras de restauración en Look at- nombre look at the end of verse 6. verdadero? Vean el verso 6. I will bring shalom Yo traeré Shalom upon the rulers. sobre los gobernadores. Huh? I don't follow man. Man don't tell me. Yeah, man don't tell you what to do and tells you what time on Friday to show up and pick up your paycheck, you lying devil, and you'll be there at the exact time your boss tells you to. Because you have more respect for him than you do for the man and woman behind the beamer. Dices que no That's the sigues, truth. dices que no sigues a varones o personas de Yahuwah, líderes de Yahuwah, pero en realidad sí sigues al hombre, porque cuando se trata de que un hombre te dé tu cheque de tu sueldo, te presentas al tiempo que él te dice y esperas que él te galardone de tu trabajo. So here's the proto-evangelium. Así que aquí está el The protoevangelio. government El gobierno is on principal his shoulders. está sobre sus hombros. Whose shoulders? ¿Hombro de The quién? Prince of Del Peace. príncipe de la The Shalom. mighty El. El todopoderoso. The everlasting Father. El Abba perpetuo. Oh, you see, we don't follow man. All we got to do is follow the Prince of Peace. No seguimos Not so al- fast, Bubba. Solo seguimos al príncipe de la Shalom, no tan rápido, Puba. We're going to take back every tooth, Vamos a tomar todo diente, every piece of flesh toda porción de carne that Python has que constricted. Pitona ha constringido. Look at the end of verse 6. Miren el final del verso And 6. through my son, who is the head of the divine government that's coming Y a través de mi hijo, quien es la The cabeza del second gobierno Adam. de Yahuwah que está por venir, el segundo to Adán, restore my government, para restaurar mi gobierno. turn to your neighbor and say, his government, Voltea a tu prójimo y di su his gobierno. government, Su gobierno. I will bring the peace, Yo traeré la Shalom the shalom, of the Sar Shalom, del príncipe de la Shalom and the health y la Shalom of the Sar Shalom. del Sar Shalom. How many know Yahusha has never
been sick? ¿Cuántos saben que Yahusha nunca ha estado enfermo? How many know Yahusha has never had Alzheimer's? Nunca ha tenido Alzheimer. How many know Yahusha has never had arthritis? Nunca ha tenido artritis. So his peace, Y su shalom. how many have his peace? ¿Cuántos tienen su shalom? How about his health? ¿Qué tal su sanación, su bienestar? His health Su shalom upon the rulers. sobre los gobernadores. Who are the rulers? ¿Quiénes son los gobernadores? You, Tú, us, nosotros, the fivefold ministers. los ministros de los 5 Those who are called cargos. into the fivefold Los que ministry. somos llamados al ministerio de 5 cargos. We have his shalom. Tenemos su shalom. We have his health. Tenemos su sanación. Verse 7. Verso 7. And of the increase Y del incremento, of his government. el crecimiento de su See, gobierno. Python tells people, if you really submitted to his government, there are no rulers. Ven, Pitona dice, si realmente está sometido a su gobierno, no hay gobernadores, no hay líderes. Isaiah 9:6 says, Isaías 9:6 dice, the rulers who follow Yahusha los gobernadores que siguen a will Yahusha have his authority, tendrán su will autoridad, have his health, tendrán su shalom. and rather than disbanding his divine Y en structure, lugar de descomponer su estructura de los Shamaim, the de Messiah, Yahweh, verse 7, el Mesías, verso will 7, increase it. lo hará crecer. How? ¿Cómo? By sitting No tendrá límite upon David's al throne sentarse sobre el trono de and of the David government y sobre el gobierno of the reino second Adam, del segundo Adán. there will be no end. No habrá fin. Baruch Why? Yahweh. ¿Por qué? Because Nachash Porque Nachash has no more no authority tiene in autoridad your life en tu vida, unless you're stupid solo que enough seas lo to suficientemente open that tonto door. para abrir esa Let the entrada. name of Yahuwah of Baruch hosts Hashem be Yahuwah. blessed. Leolam. Aleluya, para God. siempre. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Rebbe and Rivka, please, Rabina Rivka, por favor. if you would come forward. Si puede, Baruch por favor, Hashem venir hacia adelante, exaltándose el Shem Yahuwah. de Yahuwah. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Bless the name of Yahuwah. Baruch sea el nombre de Yahuwah. Mariana, if you would also come. Baruch Hashem Yahuwah. At this time, En este momento, I would like the ladies me gustaría que las Ahayot to come forward. vengan hacia adelante. And what we're going to do is just quickly Lo que vamos a hacer rápidamente, wish our brothers and sisters declararle a nuestros Ahim y Ahayot listening around the world que escuchan por todo el mundo, to send you a Shabbat bracha. que les envíen una braca de Shalom. And we send our brachot Enviamos nuestros brachot from Goshen desde Goshen, right to your door directo a su entrada and right to your home y a su hogar. because ¿Ok? it is Shabbat. Praise Yahuwah. Can't hear you. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat Shalom Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Spoon Patrol. Spoon Patrol.